Pa dobro. Da. A eto, nego to kažem. Evo šta, ja sam, s obzirom da ja imam moju teoriju vremena, koja polazi od proste činjenice saglasne sa univerzalnim iskustvom celog čovečanstva, kako jednog pojedinca, tako i svih ljudi na zemlji, pa ako hoćete i svih onih koji više nisu na zemlji, su razdvojili dušu od tela. U svakom slučaju, stalno je sadašnje vreme. Evo, počinjemo u sadašnjosti ovo predavanje, završit ćemo ga u sadašnjosti, sve vreme će biti sadašnjost. Ja sam na osnovu te činjenice, s obzirom da u istoriji filozofije i matematike nikad nije na toj činjenici izgrađena neka teorija, a našao sam kod Svetog Avgustina u 6. veku naše ere vrlo zanimljive stavove. Recimo stav da je vreme nezavisno od kretanja tela. Einsteinova teorija specijalne relativnosti je obrnuta. Tu kretanje utiče direktno na vreme, je li tako? Dilatacija vremena, ukoliko se krećete brzinom svetlosti. To je jedna nesaglasnost koju je, kako bih rekao, vrlo lako bilo uočiti, ali ja prosto nisam našao da je neko to usaglasio, niti da iz te činjenice da je sadašnje vreme sve vreme, znači stalno, da je to jedino vreme fizičke realnosti je sadašnjost. Pri čemu i interakcije fizičke moraju da se obavljaju u sadašnjosti. Znači, kad su sistemi istovremeni. Sistemi, ukoliko nisu istovremeni, nemaju fizičku interakciju, bar ne onu koja može da se utvrdi merenjima. I tako da sam ja 2 godine potrošio na proučavanje specijalne teorije relativnosti, jer ako je moja teorija tačna, Einsteinova nije, ako Einsteinova tačna, moja nije tačna, i onda sam ja seo i, da kažem, izanalizirao kompletnu teoriju i danas ću da vam to u skraćenom obliku i samo izvlačeći poente, znači idući samo po matematici i fizičkom značenju matematike, pokažem da je teorija ne samo netačna, nego i besmislena. Evo sad ćemo. Ovo je dakle originalni naslov elektrodinamika tela u kretanju, a s obzirom da je prvi postulat te teorije, postulat relativnosti, zato je cela teorija kasnije popularno nazvana specijalna teorija relativnosti. Dakle, evo ga ovde, sad znači samo da pređemo, da vidite, pošto je ovo originalni tekst, da vidite samo kako on to izvodi, pa ćemo posle da analiziramo. Dakle, prvi postulat teorije relativnosti retko se pominje, da ne kažem niko to ne smatra naročito značajnim, a svi pominju drugi postulat, konstantnost brzine svetlosti. Prvi postulat je vrlo interesantan, a to je postulat relativnosti. Dakle, imamo provodnik, imamo magnet. Ukoliko krećemo provodnik, odnosno prvo krećemo magnet, kad krećemo magnet, u provodniku nastaje struja. Ukoliko krećemo provodnik, u magnetu ne nastaje struja, nego ponovo nastaje struja u provodniku. Dakle, ako je magnet u relativnom miru, a provodnik u apsolutnom kretanju u odnosu na mirovanje magneta, očigledno je da nećemo proizvesti struju u magnetu nego u provodniku, a kad krećemo magneta, tako su napravljeni svi generatori, maltene i motori što se magnet vrti, onda vidimo da nastaje struja u provodniku. Znači, relativno kretanje magneta isto tako proizvodi struju u provodniku kao i apsolutno kretanje provodnika. I stoga je Einstein izvukao postulat relativnosti po kome se zakoni ne narušavaju bez obzira da li je u pitanju relativno kretanje ili apsolutno kretanje, i to je u stvari njegov postulat relativnosti, to je taj prvi postulat. Dakle, evo vidite šta on kaže. Ako je, dakle, magnet u kretanju, a provodnik miruje, onda se pojavljuje u susedstvu magneta. Sad u susedstvu magneta je provodnik.
To sad čitam originalni tekst. Jedno električno polje. Ali ako magnet miruje, a provodnik je u kretanju, nikakvo električno polje neće se pojaviti u susedstvu magneta i u provodniku, međutim, mi ćemo naći elektromotornu silu, odnosno struju. Dakle, on uopšte ne ulazi u uzročno-posledični odnos magnetizma i kretanja elektrona u provodniku. To nema nikakve veze sa prvim postulatom. On samo utvrđuje, vidjet ćete posle iz principa relativnosti koji je preuzet od Poincarea, uzgled budi rečeno, i ovdje je samo primenjen na ovo kretanje. On utvrđuje da se zakoni u stvari koji proizvode struju, da tako kažem, ne narušavaju bez obzira na način kretanja. Da li je kretanje relativno ili je kretanje apsolutno. I to on zove princip relativnosti. Evo. Dakle, sljedeći deo je definicija simultanosti. Ovo je sad priča koja nema direktnog značaja, ali je vrlo opsenjujuća i hipnotišuća, pa ima i tu raznih detalja koji, ako budete čitali to pažljivo, vidjet ćete apsolutno služe samo, što kaže, da zasene prostotu. Evo ga sada definicija simultaniteta. Dakle, šta je za Einsteina vreme? Po njemu vreme realno ne postoji, nego postoji samo kao ono što vidimo na satu. I on to direktno kaže. Šta je za njega? Kaže, na primjer, šta su za njega simultani događaji? Ako, kaže, voz dolazi u 7 časova u stanicu, ako tako kažemo, voz stiže u 7 časova u stanicu, pod time ja smatram nešto kao ovo, like this, baš tako kaže. Znači, ukazivanje male skazaljke moga sata na sedmicu i ulazak voza u stanicu su simultani događaji. Znači, sat ima svoje kretanje, voz ima svoje, ali kad tamo ja na satu pročitam 7, dakle, to su događaji koji su istovremeni. Prema tome, on posmatra vreme kao čiste talon mere, odnosno smatra da u apsolutnom smislu vreme nema razloga da se diskutuje zato što ga nema. Doslovno to. I, sad, zato kažem, posle vidjet ćete koje zaključke on u stvari izvodi, s kojima zaista teško da se zdrav razum uopšte može složiti, a kamoli neko ko, izvolite, hvala što ste došli. Dakle, evo sada ovo je sad ključna jednačina. Dakle, ja sam ovu jednačinu, odmah da vam kažem, gledao 2 godine i nisam video o čemu se radi, jer sam, iako ne znam matematiku, znao previše matematike da otkrijem u čemu je trik. Trik može ove jednačine za sinhronizaciju satova da otkrije samo neko ko je ili u osnovnoj školi ili nije još pošao u osnovnu školu pa pita za svaki znak šta znači. Jer matematičar, šta će onda uradi? Evo koja je to u stvari, koja je to situacija. Evo ovdje gore je opisano. Znači ovako, imamo tačku A, stacionarni sat, sad svetlost ide do tačke B i vraća se ponovo u A, ali ovog puta to je tačka gde je vreme T', a ovdje je vreme TA. Ovdje je između toga T, ovdje je također T, a ovdje je vreme TB. Sad, vreme TB, to je u suštini vreme TA, sad ću vam sve to objasniti, plus T. A ovo T', to je u stvari TA plus 2T. I sad vidite, svetlost, to je sad u stvari njegov ogled, misaoni, Gedanken eksperiment čuveni. On nije ulazio u laboratoriju u životu Einstein, nego je radio eksperimente misaono. Dakle,
kreće svetlost iz tačke A i putuje neko vreme T i dolazi u tačku B i ponovo se vraća. Znači, on sad reflektuje to vreme natrag u A, ali ja sam ga napisao linearno. Ponovo se vraća u tačku A. Dakle, vreme polazno je TA, vreme putovanja je T, a glavna njegova ideja jeste da je vreme putovanja iz A u B jednako putovanju vremena iz B u A, jer se vraća istim putem. I ovdje imate dakle, to isto vreme polazno putovanja plus ovo T putovanja i to je vrednost TB, a zatim imate još jedno T i ovdje imate u stvari TA, ovo početno vreme, plus T koje do B i plus T do TA, znači T prim je TA plus 2T. Sve jasno, sve korektno. E sad, kako matematičar gleda ovo? Kaže, ja sam krenuo u 2 sata, znači evo u 2 sata to je TA, došao sam u TB u 3 sata, putovao sam 1 sat, zatim sam se vraćao ponovo u TA, ali sad mi je to dvostruko vreme, znači ako je ovo 2, ovo je 3, ovo je 4 i ovo TB je dakle 3. Prema tome, kad zamenim brojeve, što svaki čovjek radi u glavi, imat ćete u stvari da je 3 manje 2 jednako 1, to je ovo T putovanja, a ovdje ćete imati 4 manje 3, znači u 4 sata dolazi u T prima, znači ovdje ćete imati 4 manje 3, opet imate jedinicu. I u stvari imate da je T vreme jednako, znači T putovanja svetlosti iz A u B jednako je vremenu putovanja svetlosti iz B u A. Znači T jednako T. I nema tu nikakve primjedbe. 2 godine ja to gledam i mislim, i vratit ćemo se na to, ja sam to razradio, da vidite kad se razloži jednačina, da su to sve nule. Da tu nema nikakvog putovanja, niti čak nikakvog merenja stacionarnim satovima, a da je ova ovdje jednačina, ovdje sad tu fali, pazite, pošto je to modularni oblik jednačine, iz Gaussove knjige Disquisitionem aritmetike, istraživanja aritmetike, koju su oni imali i Mileva i Einstein, naravno, kao udžbenik na Politehnici. Prema tome, ovdje, pošto je to modularno, znači ovdje je jedan modul jednak je drugom modulu. Šta to znači? Ako brojite 1, 2, 3, 4, 5, šta su moduli? Ma moduli su jedinice. Ako recimo brojite 2, 4, 6, 8, modul je dvojka. To je ono što se nalazi između brojeva koji rastu. Znači, on je samo ovu treću crtu jednostavno skinuo. I imao modularnu jednačinu koja mu jako odgovara u stvari, jer sve što je kasnije merio, on je merio preko nule. To ćemo posebno da pokažemo. Samo sam hteo da vam skrenem pažnju da je ceo trik u ovoj prvoj u stvari jednačini za sinhronizaciju satova. Dakle, sljedeći stav je isto i jako zanimljiv. Kaže, jer je sljedeći stav se odnosi sad na stacionarne satove. Ovo su satovi koji se kreću, a sad idu stacionarni satovi. Pošto on na svetlo stavi sat i stavi 1 sat da miruje i onda ima 2 sistema, jedan u mirovanju, jedan u kretanju i onda ih upoređuje. I sad šta? Ovaj stav ovdje, dakle, ako sat, vidite, u A se sinhronizuje sa satom u B i također sa satom u C, satovi u A, u B i C također su sinhronizovani jedan sa drugim. Znači imamo 3 sata koji pokazuju isto vreme. Viš kako on to lepo kaže. Zašto je to bitno? Zato što je to preuzet stav Bertranda Russella iz logike koji se zove stav tranzicije. Čuveni, znači ako je ja jednako B, a B jednako C, onda je ja jednako C. Ništa normalnije, ništa očiglednije. Dakle, tu nema primjedbe, da kažem, metodološke, nego ima kasnije primjedbe način na koji je on ovu prvu jednačinu primenio dalje u teoriji. Dakle,
To je definicija simultanosti ili sinhronosti vremena. Vidite, to je isto bitno. Tu je razlika, recimo, od mog istraživanja vremena, što je on simultanitet i sinhronicitet posmatrao kao sinonime. Međutim, to je daleko od toga. Mi smo sad ovde svi simultani, ali svako od nas ima svoje interno vreme koje može biti sinhrono i ne mora, jer nismo u istoj fazi. A zašto nismo u istoj fazi? Pa nismo rođeni istog sekunda, istog dana i imamo isti broj godina i tako dalje. Znači, mi smo simultani, ali fraktalno simultani. Tako da čovjek koji živi 100 godina i čovjek koji živi 50 godina oni žive zajedno, ali nisu ni u istoj fazi, a nisu ni sinhroni nego u smislu simultaniteta, nego samo fraktalno. A simultanost povezuje u stvari različita vremena, odnosno različita interna vremena, kao što imamo u elektromagnetskom spektru, da imate razne talasne dužine, razne frekvence, a sve postoji odjedanput. To je u stvari etar, koji Einstein također negira. Dakle, sad ovaj stav, ovo je sada postulat od svetlosti. Brzine svetlosti u vakuumu, konstantnosti brzine svetlosti u vakuumu. I sad vidite kako je on napisan. On je napisan, blago rečeno, zbunjujuće. Vidite šta je? Ovo 2b, to je dakle put između A i B pa dvostruki. Znači A i B i B u A. Ok, to je šta? Pa to je zapravo put S. To je neki put koji pređe bilo koje telo. Da li ide pa se vraća ili ide u jednom pravcu, svejedno. Mi znamo da za određeno vreme neko telo pređe neki put. To je dakle gore S. Šta je ovo T'? To T', kad se razloži, to je TA, znači početno vreme, i 2T koje pređe svetlost, kad se ponovo vraća, reflektuje od B, pa se vrati ponovo u A, to je dakle plus 2T. Znači, to je TA plus 2T. Prema tome, imate ovde dole TA plus, znači TA plus 2T minus TA. TA minus TA je 0, znači ostaje 2B kroz 2T. 2 i 2 se skrati, a B u stvari S kroz T. To je najobičnija brzinska jednačina, ona iz osnovne škole, S kroz T. Nikakav nije u pitanju ni postulat, niti neka specijalna računica. Ja sam se pitao, kad sam ovo sve išao redom, da li je neko čitao tu teoriju, zaista. Mislim, ne mogu da verujem. To je toliko, mislim, banalno, a rečeno na drugi način sa zaključcima. Evo, vidjet ćete o čemu se tu radi. Sad, nađem ja, šta nađem? Pa nađem da je Poincaré, od koga je uzet princip relativnosti, pročitao teoriju. Poincaré je umro 1911. godine, teorija je objavljena 1905. I Poincaré to pročitao, nasmeo se čovjek i ovako bacio. Međutim, kasnije 100 Francuza objavilo knjigu 100 protiv Einsteina, gde su ušli s njim u dijalog itd. Einstein je na to odgovorio, kaže, pa da su, kaže, u pravu bio bi dovoljan samo jedan. Sad će, kaže, 100 na mene. I tako, duhovito je to rekao. Sad, mora se priznati jedna stvar, a to je da je on tom teorijom, bez obzira što mislim da je na pogrešan način to uradio, ali je fokusirao vreme kao problem u fizici, koje do danas nije razrešeno. Pa kad bi znali šta je vreme, znali bi kakva zakonitost u fizici vlada, to jest šta je najopšti zakon fizike. Pa vreme. Svi eksperimenti u fizici, kompletan svet fizičke realnosti, sve ima vremenski karakter i vremensku prirodu i na kraju krajeva i samo vreme je vremensko. Prema tome, ništa što je atemporalno ne postoji u univerzumu. Tvrditi da vreme ne postoji, to je blago rečeno metafizički pogrešno, jer u stvari šta je razlika između onog što je realno i onog što je virtualno. Ono što je realno je nepromenljivo, uvek je isto, a to je sadašnjost.
A ono što je virtuelno, to je svet stvari. Tu imate odnose, sameravanje, sile, šta god hoćete. Znači, svet onoga što je nepromenljivo je realno u metafizici, a svet onoga što je promenljivo, to je sve stvarnost. To je u stvari virtuelni svet. Zato i kažu, recimo, u Upanišadama da postoji ono što je uvek isto. To su između ostalog zakoni fizike. Oni su uvek isti. Bez obzira što oni nemaju evoluciju. Kad ih jednom shvatite, ne možete ih oboriti. Zato je sad uzgled bude rečeno moje mišljenje da u stvari ako treba da imamo neki religijski odnos ili religiozni odnos, či transcendentalan preko granice uma u odnosu na tvorca, onda to moramo raditi preko nauke. Jer jedino nauka se direktno bavi nepromenljivim zakonima koje je valjda dao tvorac, jer čovek ili priroda, kako god hoćete, ali u svakom slučaju na te zakone čovjek nema uticaj. A ja ne mogu ni zakon poluge da promenim, gde je zakon gravitacije i tako dalje. Ali ako shvatim zakon, mogu da biram povoljnu posljedicu za mene. U tome je stvar. Zato tome nauka i služi. Samo osvešćivanju zakona i ako ste moralna osoba, onda naravno to koristite ne za oružje, nego za harmoniju. Pre svega svog sistema sa univerzumom, a onda i svih ostalih ljudi na koje imate neki uticaj. Dakle, kaže, to je univerzalna konstanta, S kroz T, brzina svetlosti u praznom prostoru. Prvo, danas svi znamo da prostor prazan, da to ne postoji. Ne postoji prazan prostor, zato što se već i u kvantnoj mehanici govori o kvantnim fluktuacijama vakuma, govori se, zatim imate Bora-Haronov efekat, gde nemate nikakav izvor elektromagnetike, a merite elektromagnetski napon, pa onda imate Kazimirov efekt gde stavite cink ovako i bakar i tu ide struja u vakumsku komoru i tako dalje. Tako da to kad se kaže prazan prostor, to više nema u fizici značaja. Mislim, drugčije se na to gleda. Ali ne vraća se etar. Jer, vidite, postoji ontološki dokaz za postojanje etra. Šta je to? Pa ne možete odvojiti svetlost i prostor. Levo svetlost, desno prostor. To ne možete da odvojite. Znači, moraju da imaju zajedničku gradivnu jedinicu. Šta? Prima materija, prvobitna materija, svetlost i ono što ona zaprema, a to je prostor same svetlosti, odnosno prostor samog fizičkog sistema koji nazivamo elektromagnetski entitet, ili foton, ili šta ja znam. Znači, ako ima zajedničku gradivnu jedinicu, materije i prostora, to je etar. Nema dalje diskusije. Prema tome, glupo je nazivati to tamnom materijom, tamnom energijom na razne načine, samo da biste izbjegli vraćanje etra. Zašto? Zato što 1920. godine u univerzitetu u Leidenu u Holandiji Einstein je održao jedno predavanje u kome je rekao, imao 11 stavova o etru, ja sam napisao članak o tome, objavio u Rusiji, 11 ima stavova o etru, a samo jedan od tih je, a etar u stvari ne postoji. Taj stav je kasnije, 1928. godine, znači 8 godina kasnije, on je usvojen u Pasadeni na kongresu fizičara, bio je Lorenz, nije bio Einstein, glasanjem. I glasanjem izbačen etar iz fizike. Eto, toliko o demokratiji u nauci. Evo ga sad vidimo. Dakle, vidite, i suštinski je važno da vreme definišemo sredstvima stacionarnih satova. To su ova 3 ABC, znači pokazuju isto vreme, u stacionarnom sistemu. I and the time now defined, i sada vreme koje smo definisali postaje vreme stacionarnog sistema i zovemo ga vreme stacionarnog sistema. Znači imamo nepokretne satove, imamo satove koji su na zraku svetlosti koji putuje između A i B. Sad, ide dalje. Ide, kaže, relativizam, dužina i vremena. I sad vidite,
Sad on to rečima, ovo što smo malo čas rekli, da je brzina svetlosti, ako je to stacionarno kretanje, to je znači prostor kroz vreme, S T jednako V, nema tu nikakve tajne. Evo, on se sad na to vraća, a vidjet ćete zašto. Ali ako se dva sistema kreću, a između toga i informaciju prenosi svetlost koja ima konstantnu brzinu, vi ćete naravno imati netačnu informaciju. O tome se radi. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno je dejstvo tog postulata o konstantnosti brzine svetlosti u odnosu na postulat relativnosti koji govori da je dakle svejedno šta krećete, uvek će se struja pojaviti u provodniku, a nikad u magnetu. I sad, šta on kaže? Dužina, on to zove rigid rod, to je ova tvrda šipka, što bi se reklo. Dakle, dužina u stacionarnom sistemu, dužina koju merimo, jeste dužina, to je L, stacionarne šipke. Znači imamo sistem koji je u miru i imamo šipku na tom sistemu i sad izmerimo dužinu i ona je, 1 metar. Znači, dužina koju ćemo sad, kaže, da otkrijemo. Sad pazi, ja sam pretpostavio da je dužina na stacionarnom sistemu 1 metar, a sad ja to treba da otkrijem sa sistema koji se kreće gledajući to sve pomoću svetlosti. Da li ću ja vidjeti taj metar, to je pitanje. Znači, mi ćemo to zvati, znači dužina koju treba da otkrijemo sa sistema B, izvaćemo je dužina pokretne šipke u stacionarnom sistemu. Znači imamo stacionarni sistem i sad šipka se kreće, sad koju ona ima dužinu u stacionarnom sistemu. Znači ako na pokretnom sistemu merim šipku u vozu, šipka mi je metar. Ali ako merim šipku sa nepokretnog sistema, recimo šina, da li je onda ta šipka metar? Pa ne može biti. Zato što svetlost mora neko vreme, bez obzira što se kreće stacionarnom brzinom, njoj treba neko vreme svetlosti da vrati tu informaciju. I prema tome ta dužina mora biti promenljiva. A mislim, ali to je, verujte mi, nivo razmišljanja Einsteina je tačno na nivou kad dete vidi sunce, misli da je malo. A lično sunce, mesec isto nije Bog zna kako veliki. A mislim, to su stvari koje... Tako da sam se prosto sve vreme čudio kako je moguće da se na osnovu ovih stavova izmisli čitava priča o relativnosti vremena. I, dakle, sad ćemo, kaže da na bazi ova dva principa, princip relativnosti i princip konstantnosti brzine svetlosti, mi ćemo sad da nađemo kako se ova dužina razlikuje, gledano sa tih sistema. I sad ide. I evo, ovo je najluđe od svega što je urađeno. Sad pazite ovako. Ovo RAB, to je rigid rod, to je ta šipka. E sad, TB minus TA, to znamo da je T. To smo vidjeli. To je vreme, u stvari, između TB u kojoj je došla svetlost iz TA i putovala je tačno T. Kad oduzmem TB, jer TB mi je u stvari TA plus T, a TA mi je TA. Znači, TB kad od TB oduzmem TA, meni ostaje T. Znači, ovo mi je T i naravno i ovo mi je T. Sad ovdje mi se u stvari vraća svetlost iz TB u TA, ali to mi je sad TA prim, jer to je sad novo vreme. Međutim, to je u stvari također isto modul, prema tome ovdje je T i ovdje je T. E sad, ja kad ovo i ovo sklonim i onda uporedim, pošto onda ovo i ovo treba da mi je jednako. Pa kako može da bude jednako? Vidite i sami. Pazi, da C manje V je sigurno manje od C plus V. Znači, ako ja istu veličinu podelim manjim brojem, ja ću ovdje dobiti da mi je ta veličina veća, a ovdje ću dobiti da mi je veličina manja. Ovo je, mislim, po meni skandalozno. Ali dobro,
Kad se ovo sad svede se formalno matematički, vi imate da je 2v jednako 0. To ću vam pokazati. I mislim, to što je u stvari jedan besmislen rezultat. Sad, da bi pokrio taj rezultat, Einstein izmišlja adicionu teoremu. Šta je adiciona teorema? Adiciona teorema to je c plus v jednako je c. Dakle, bez obzira što je pokretni izvor, kad ja sad kao merim brzinu svetlosti, onda kretanje izvora po njemu nema nikakvog uticaja na brzinu svetlosti i adiciona teorema glasi c plus v jednako je c. To je kao da ste rekli 3 plus 4 jednako je 3. Ili 4 plus 3 jednako je 3. Eto, to je to. Tako da su tu neke neverovatne stvari usvojene u pokušaju da se sakrije nula. Vidjet ćete, sve se u stvari, sve se može izvesti iz osnovne, to nije greška, nego trik, iz trika u stvari Gaussove modularne matematike primenjene kao obična jednačina, a to je ova jednačina za sinhronizaciju satova na početku. Sad ide dalje. Teorija transformacije koordinata i vremena iz stacionarnog sistema u drugi sistem u uniformnom kretanju, relativno translacionom, jer ide ovako jedno uz drugo, od relativne translacije u odnosu na prethodni. Znači imamo nepokretni sistem i translatorno kretanje pokretnog sistema. To sve može jednostavnije da se kaže, ali on to vrlo otmeno. I evo ga, sad on meri, šta on sad radi? Pa on sada postavlja koordinatni sistem. Sad pazite ovo, evo sad gore šta je ovo? Ovo je x, y i z. To su dakle 3 prostorne koordinate. Prostorne koordinate su interesantno nule, a vreme nije nula. Vreme ima neku vrednost. Pa to je kao kad biste napisali, pazite ovo, kao kad biste, evo recimo, imamo na primjer Descartov koordinatni sistem. Dakle, šta je u centru? I nula vremena, znači ordinata je nula i apscisa je nula. Sad, znači šta Einstein kaže? To su mu sve nule, ali u tom istom centru vreme ima vrednost jedinice. Pa to ne dolazi u obzir uopšte. Mislim, neverovatno. A prethodno kažem da ima i ovaj besmislen račun u stvari slaganja brzina. To ću vam sve pokazati, nego samo da prođemo teoriju da vidite kako on to izvodi. I sad ide beskrajna priča koja, mislim, pa sad on to radi sferno, pa ovako, onako. I sad, naravno, kad vi usvojite, da kažem, tu osnovnu stvar, sad, imamo i ovo ovdje, to je to čuveno relativističko skraćenje koje nije njegovo. To je uzeo od Lorenza. To su Lorenzove transformacije, uzgled budi rečeno. A sad kako je? Ja sam onda našao taj Lorenzov članak. Odakle on to uzeo? Sad, šta je tu Lorenz u stvari rekao? I zašto je Michelson-Morleyjev eksperiment koji je trebalo da pokaže da ima etra, pokazao da pošto nema interferencije svetlosti, onda nema ni etra. A o čemu se radilo? Zemlja oko Sunca ide brzinom oko 100.000 km na sat. Lepa brzina za merenje. Ako ima etar će dati neki otpor, skratit će se svetlosni zrak, je li tako? I onda je šta uradio? Promenit će se talasna dužina. I sad šta je šta su uradili Michelson i Morley? Oni su postavili jedan aparat, znači jedan zrak svetlosti ide transverzalno i on se ne skraćuje, a drugi ide longitudinalno u pravcu kretanja ove zemlje. Što znači, ako ima etra, zemlja koja ide 100.000 km oko Sunca, skratit će taj zrak i to vrlo pristojno, za trećinu praktično. A ovaj zrak koji nije skraćen daće interferenciju u mernom aparatu. Nije dobijena nikakva interferencija. Sad Lorenzu to sve bilo malo sumnjivo i onda on, a šta je uopšte ideja? Dakle, to je brzina zemlje, to je v kroz brzinu svetlosti, to je c. Znači v kroz c, to je osnovna ideja. Sad, šta je Lorenz, tako piše, doslovno citira, šta je on rekao? Kaže, pošto to neće biti neka velika razlika, imamo dosta slabe aparate, pa onda ja ću da stavim da bi to dalo veći rezultat, ja ću v da dignem na kvadrat.
jednostavno digao čovjek V na kvadrat da bi bila veća razlika. S ovim objašnjenjem kojem ja sada govorim. A u isto vreme, jedan fizičar koji se zove Fitzgerald, on je primetio da šipka koja ide, da kažem, nekom brzinom kroz vazduh, on je to takva merenja vršio, ima molekularne sile koje u stvari šipku malo skraćuju. Znači, te molekularne sile, i to se i dalje primenjuje u fizici, ta Fitzgeraldova hipoteza koja je tačna. Znači, kad krećem šipku, ona ima neki otpor i taj otpor je nešto što malo skraćuje šipku. Iz toga je posle sam Lorenz, nije Einstein, izvukao čuvenu Lorenzovu, to je Lorencova jednačina u vezi sa kretanjem tela kroz etar, koja je prosto neverovatna. Jer pošto etra nema, a telo se skraćuje, onda je, dakle, etar ne može biti reakcija na kretanje tela koji izaziva skraćenje tela. Dakle, s druge strane nema ništa, nego samo telo vrši reakciju skraćenja na sopstvenu propagaciju kroz medijum. Meni logički neverovatno. Ali evo, to su vam. Dakle, to kad se uzmu u obzir članci Lorenzovi, da se vidi istorijat Fitzgerald i kad se uzme u obzir Minkowski. Sad, ovo, čekaj samo da vratim, jer ovo je Minkowski. Ovo ovde, ovi koordinatni sistemi. Šta je rekao Minkowski? Minkowski kaže, pa nigde nema neki prostor, a da u njemu nije neko vreme. Pa dobro, ako je nulti prostor, a s obzirom da, pazi, Einstein ovde prostor beleži sa nulom, pa to više nije prostor. Prostor mora da ima najmanje dužinu. Kod mene nula vreme, a ne prostor. Ne može uopšte da bude prostor. I cela geometrija kao nauka o prostoru zasniva se na tački koja nije prostorna. Pa šta to govori? A opet je glavna. Svaki crtež počinje tačkom, završava se tačkom. Bez tačke nema geometrije. Izvučite tačku, nemate teme ugla, nemate centar kruga, nemate krajeve linije, nemate ništa. Znači, potpuno ste geometriju apstrahovali ako izvučete tačku. A nađite mi prostor koji nema dimenzionalnost, koji nema, dakle, ni dužinu. Kakav je to prostor? U stvari, cela geometrija je nauka o nastajanju prostora iz vremena. S tom hipotezom, koju sam, da kažem, uzeo od Svetog Avgustina, koji u 6. veku u ispovestima, Confessiones, ima fantastičnu 12. poglavlje priču o vremenu. Po meni jedinu koja ima smisla. Kaže, postoji prošla sadašnjost, sadašnja sadašnjost i buduća sadašnjost. Stalno samo sadašnjost postoji. Pa to svi vidimo i bez Avgustina. Ali niko iz toga da izvuče posledice. Matematičke, fizičke, filozofske. To je jedna stvar. Druga stvar koju je rekao, upravo ovo, da je vreme nezavisno od kretanja tela. Pa nego šta je? Pa nego šta je? Evo, krećem ja ovo. U svim pozicijama ovo kretanje je sadašnjost. I među nama je sad, pa samo sadašnjost postoji i vertikalno i horizontalno. Ništa drugo. Ali to je sad, da kažem, druga priča. Samo da kažem da je cela teorija relativiteta na kraju napravila kompletno pogrešan zaključak o tome da postoje lokalne sadašnjosti. Znači, vi imate svoju sadašnjost, ja svoju. Pa kako se vidimo? Valjda postoji neki simultanitet tu koji je univerzalnog karaktera. A to je upravo sadašnjost koju mi, svako od nas, jasno može da utvrdi umom koji je čulo za vreme. Mi nemamo drugo čulo za vreme nego um. Ali to radi sasvim lepo i sasvim logično. I sad, da se vratim na Minkowskog. I šta sad Einstein kaže? 0, 0, 0, t. Pa kako može to sad da bude neka vrednost? Kod Descartesa je korektno. Ako je 0 prostora i 0 vremena. Kraj priče. A kod njega imamo 0 prostora, a vreme ima neku vrednost. Pa, hvala Bogu da ćemo onda moći s njim da manipulišemo kako god hoćeš. Tako da je neverovatno, u stvari, formalna nekorektnost te teorije. Ne samo filozofski zaključci koji su, u stvari, psihološki fantastični, a fizički po meni nekorektni, ne stoje, brate. Evo, dakle,
To je uzeo, kažem, ovaj koordinatni sistem od Minkovskog. I tako on malo kompilirao sve živo, mada ima profesor Radoš Bakica, sad je na fakultetu, predaje matematiku, analizu, on je analizirao istorijat nastajanja, pošto 9 godina su Mileva i Einstein pisali specijalnu teoriju relativiteta i onda je on tražio u stvari izvore. Jer ovdje nemate ni jednu referencu. Nikog ne navodi. Sve je on sam smislio u originalnom tekstu teorije relativnosti. Sad, jedan istorijski podatak. Abraham Joffe, to je jedan ruski Jevrejin koji je u ruskom arhivu našao originalni tekst koji je predat Annalen der Physik 1905. za štampu. Pa kad su napravljeni šifovi, znači uzet otisak, onda je jedan ruski knez kupio taj original i odneo u Rusiju. I Abraham Joffe, sad pošto on Jevrejin, Einstein Jevrejin, znači može. I on je izvadio original. Na kome piše? Albert Einstein i Mileva Mariti. A Mariti, to je, znači dva potpisa su, a Mariti je Marić na mađarskom. Mađarska transkripcija Marić. I prema tome ima i Einsteinovo pismo da kaže naša teorija i tako dalje. Ovo sve kažem što mislim da je ona u stvari smišljala ovu matematiku, jer Einstein kad se razveo 1921. godine, on tad je dobio Nobelovu nagradu za fotoefekat i tako dalje, onda je podelio je tu nagradu, neki kažu dao je celu, neki da je podelio. Dobro, ali u svakom slučaju od 1921. Mileva je tada kupila 2 kuće, u jednoj je živjela, drugoj izdavala i tu je živjela sa 2 svoja sina, Hans Albertom i Eduardom. Eduardu je dijagnostikovana šizofrenija, ali eto, majka ga je čuvala sve do 1948. godine, kada je on dobio jak napad, polupao sve i onda je ona dobila moždani udar i otišla je, odveli su u bolnicu, živjela još 2 mjeseca i umrla je vičući neću. Tako je umrla, a Edvard je živeo do 61. godine u azilu. Hans Albert je završio u Frankfurtu za inženjera i otišao u Ameriku i družio se s ocem, ali nikakve specijalne da kažem, talente nije u međuvremenu pokazao. Sad, 921. Einstein umire 956. Pa koji su to radovi od 921. do 956? Znači, opšta teorija je 915. Ova specijalna 905. Ali nije to samo specijalna teorija relativnosti 905. nego i E=mc² i fotoefekat. On to zove annus mirabili, čudesna godina, gde on sve to objavio, a naravno dok je radio zajedno sa Milevom. Posle je tada on krenuo da reši problem ujedinjenja 4 osnovne sile. Jake i slabe interakcije, gravitacione, elektromagnetske. Nikad to nije rešio. Umro je pišući, gomila hartija ostala pored kreveta. Odbio je inače operaciju za trbušnu arteriju. Rekao, hoću prirodno da umrem. Gospodski, ali do kraja je pokušavao da napravi tu jedinstvenu, kažem, teoriju polja. Nije uspeo, a objavio je, posle razvoda, objavio neke svoje tekstove koje posle toga mora da povuče. Jer su ljudi našli sve i svašta, a i u opštoj teoriji, koju nije radio samo sa Milevom, tu su se oni već su bili separirani, u opštoj teoriji matematičar po imenu Friedman, on je sveo matematiku i našao množenje nulom. I onda je Einstein morao da koriguje opštu teoriju relativnosti po kojoj je kosmos bio stacionaran, to kad prihvatiš množenje nulom, jer on koristi algebru i za najobičnije stvari. Znaš, boji se brojeva. Čim staviš broj, tu odnos je mnogo oštriji, rigidniji, jasniji. Ali kad kažeš A, B, C, ovo, ono, tu može nešto da se ukrije. I onda je on u stvari korigovao opštu teoriju i onda je kosmos krenuo da se uveo kosmološku konstantu, posle došao Schwarzschildov prečnik i tako dokle kosmos može da se širi, kad počne se skuplja, ide ta beskrajna Big Bang priča koja je tek posebno, da kažem, nelogična.
Jer šta je osnovna ideja Big Banga? Osnovna ideja Big Banga je kosmičko jaje, koje je u stvari jedan sveštenik izmislio, a onda posle toga je ruski fizičar George Gamow, jedan genijalan čovjek. On je rekao, kaže, ovo je interesantna ideja, hajdemo mi to malo da matematiziramo, da napravimo malo matematike, da uozbiljimo to Big Bang. To deluje malo ovako, eksplodirala štamparija, pa nastala biblioteka. Pa to nije baš, nije lako dokazati, znaš. I onda Gamow kaže, a njegov asistent Georgea Gamowa je bio Hans Bethe, tako se zvao. I sad Gamow kaže ovome Betheu, ajmo, kaže, da to uradimo, ali kaže, hajde da nađemo nekog, ima li nekog na univerzitetu ko se zove na A, alfa, tako dalje, da bude alfa, beta, gama. I da naprave kao što, da sva trojica to potpišu. I našli su jednoga i njih trojica potpisuju. I od tad kreće to ludilo, kažem, oko Big Bang teorije koja, mislim, apsolutno nedokaziva. Što je rekao, to moram citiram Staljina. Znate što je Staljin rekao za, kaže, to su nedokazive teorije. Teorija relativiteta i Darwinova teorija evolucije. Kaže, to je potpuno nedokazivo. Evo ga. Dakle, ovo su sada, kaže, fizičko značenje ovih jednačina dobijenih u odnosu na kretanje rigidnih tela, čvrstih tela i pokretnih satova. Sad to više nikako. I onda ide ova sva... Jer ako ste ono prihvatili da je 2v jednako 0, onda sve ovo može da se priča, samo što za ovo nema nikakav eksperimentalni dokaz. Nikad nije dokazano eksperimentalno ta kontrakcija u stvari prostora. A dilatacija vremena samo matematički. Ne na drugi način. A matematika pokriva sve. Meni dvojka pokriva i 2 kruške i 2 jabuke. Matematika je jako opasna. Hoću da kažem, ona mora i vreme je, ja se za to zalažem, da se uvede dvosmerna komunikacija, u stvari biunivokna komunikacija matematičkih i fizičkih pojmova. Kad vi kažete matematički simbol, odnosno nazovete tim simbolom neki objekat, taj objekat treba da ima i fizičko značenje. Ali iz matematike je izbačena ontologija. Ontologija je kriterijum postojanja. Znači, matematika se razvija potpuno nezavisno kao opšta teorija, kao teorija igara. Znači, imate potpunu slobodu samo da imate neku logiku sistema. Ali recimo, kad kažete nula, niko ne traži od vas da vi nulu interpretirate fizički. A nula je u stvari svest. To je sad druga priča. Dakle, a sve nule kad posmatrate, to je u stvari struktura kontinuuma večne sadašnjosti. Onda kad iz kontinuiteta, koji je princip za kontinuum, znači ja ne mogu da imam večnu sadašnjost koja je beskonačna, a beskonačna je očigledno, jer čim je stalno ista, znači ne kreće se, vreme se ne kreće. Pa mi se menjamo, ne vreme. Vreme je uvek isto, uvek sadašnje vreme. Znači to je najopštiji zakon fizike koji se zasniva na hipermetafizičkom zakonu kontinuiteta. Znači kontinuitet ostvaruje kontinuum, konstituiše kontinuum. To jest kontinuitet, a to je svest. Gde nema kontinuiteta, nema svesti. I zato, recimo, ne samo vrlo veliki mistici, kod njih tu nema, kako bih rekao, nikakve sumnje, ali nema ni kod našeg Tesle, što je interesantno. A on je čovjek inženjer, on je spiritualni inženjer i to visoko spiritualni, što je vrlo neobično u istoriji nauke. Nema teoriju. Pa šta će mu teorija? Ni priroda nema teoriju, nikakvu. Pa sve radi lepo. Znači, samo je pitanje vizije i konkretizacije. On isto kaže za Zemlju konkretno, za planetu Zemlju, da je to živo biće. Dakle, vidite da brzina svetlosti u ovoj teoriji, u njegovoj teoriji Einsteinovi, igra ulogu fizički gledano beskrajno velike brzine. Pazite ovako. An infinitely great velocity. Molim lepo, znači igra ulogu, a nije. Sad moje pitanje, vrlo prosto.
Imamo metar prostora, evo ovdje. Kojom brzinom postoji metar prostora na svojoj dužini? Pa beskonačno. Evo, očigledno je da je to beskonačno. Ne nastaje, je li tako? Treba bi da nastaje, ne nastaje ništa. Evo, postoji odjednom. Kojom brzinom postoji talasna dužina elektromagnetskog talasa od 100 metara na svojoj sopstvenoj dužini? Pa isto beskonačnom brzinom. Svetlost može da se kreće, to je tačno. Ona se kreće konstantnom brzinom, ali svetlost se kreće konstantnom brzinom ne samo u vakumu, nego i u staklu, i u ulju, i u vodi, i u vazduhu, gde god hoćete. Ali je ta brzina varijantna. A šta je ono što u svim tim promenama ostaje konstantno? Pa frekvenca. Pa postuliraj frekvencu, šta postuliraš brzinu. Mislim, vam pameti, to hoću da kažem, to je sasvim pogrešan pristup problemu, u stvari je specijalna teorija relativnosti. O tome se radi. Jer sad šta je mene navelo da shvatim šta je spatijalizacija vremena? Jer ako je vreme beskonačno, onda šta je deo vremena? Pa prostor. Pa prostor koji se poklapa s internim vremenom. Znači, ako uzmem talasnu dužinu, nema veze kolika je, šta je meni interno vreme talasne dužine od pola metra? Pa istih tih pola metra. Jer ako svetlost uđe, recimo, iz vazduha u vodu, njena brzina opada na 220.000 km i tako dalje, ona se skraćuje se, talasna dužina. Kad stavite nogu, znate, na moru, ono sunce sija, vidite malo plavlju nogu i malo skraćeno. Znači, skraćuje se talasna dužina. Pa kako onda ostaje ista frekvenca? Pa mora da se skrati onda i vreme. Ne može drugčije. Znači, odnos, frekvencija je odnos, u stvari lambda sa t. Znači, odnos talasne dužine i tog internog vremena. Pa kad skratim talasnu dužinu, očigledno sam morao da skratim i vreme. Pa pošto sam skratio i vreme, onda se menja i brzina svetlosti kroz neki medijum. Tako da, po mom mišljenju, tu ima dosta posla da se uradi baš u definisanju zasnovanom na direktnim merenjima i eksperimentima koji može svako da ponovi maltene i koji su ostalom ponavljani dovoljan broj puta da mogu da se smatraju i neoborivim. On govori, dakle, o beskonačnoj brzini svetlosti. Beskonačna brzina svetlosti samo unutar krajeva elektromagnetskog talasa i kao delova prostora, a nikako kao brzina svetlosti. A ne to. Sad, ili ja shvatam da u stvari stacionarni talas može da, evo, ovdje je sad neki, znači nema praznog prostora, nego sve u stvari je lambda kroz t. Znači, postoji talas, ali koji je, čija talasna dužina tačno staje celi broj između prepreke, celobrojno između prepreke i u tom smislu vi imate jedan stojeći talas. Dakle, taj stojeći talas ima koju brzinu? Pa beskonačno. Pa beskonačno ima i svaki deo prostora, isto tako. Tako da reći ovako nešto, to je, mislim, da ne kažem, malo i neozbiljno. Sad, evo imamo, sad vidite, recimo, on insistira na merenju satova, pa kaže različito radi sat na ekvadoru nego na polovima i tako dalje. Međutim, interesantna stvar, i sad stavlja fusnotu 7. Kaže balans sat, ali nikako pendulum clock, nikako sat koji sat klatna. Sad šta? Ima nešto što se zove filozofija naturalis, to je prirodna filozofija Ruđera Boškovića. Otvorite prirodnu filozofiju Ruđera Boškovića, to je 18. vek. Tu lepo ima ceo odeljak pod naslovom relativnost, pod tim naslovom, relativnost vremena i prostora. Pa s tim redom, što je meni bilo vrlo značajno. Jer ako je prostor deo vremena. I sad kaže relativnost vremena i prostora i sad uzmete, čitam ja to je sve urađeno na klatno, čovječe. Sve je relativno. Zašto? Pa zato što razne tačke klatna prelaze u stvari za isto vreme različite putanje. Pa to je relativnost. Ali kako postavljena? Tako da je nju koristio Tesla. Ako ste vidjeli, znate sigurno onu fotografiju da Tesla sedi, čita jednu knjigu, a čita teoriju prirodne filozofije Ruđera Boškovića, onu veliku knjigu.
Na onoj drugoj fotografiji gde je u Colorado Springsu isto čita jednu knjigu, ali to je Faradayev dnevnik. Onaj gde skaču munje. To je dupla ekspozicija. Ali ovo nije. On sedi i čita ispred magnifying transmitera, uveličavajućeg predajnika, koji je sinhronizator frekvencija. Kako je to uradio? Pa prema klatnu, kako će? Jer to imate direktno odnos. I tako da možete u stvari za ista vremena da izvedete sinhronizaciju raznih talasnih dužina. I to je, dakle, cijela teorija relativnosti koju Tesla koristi urađena prema Boškoviću i ta je eksperimentalno validna. Ona može da se koristi. A ova, sem što su izmislili da je GPS po Einsteinovom skraćenju, a ja ne vidim zašto ne može GPS, molim lepo, dole ide auto, gore je satelit koji je geostacionaran. Pa auto, kad se pomeri, sigurno da svetlosti treba neko vreme da ode gore-dole, da možete da očitate poziciju. Pa šta će vam zato teorija relativnosti? Ali ajde, dobro. Mislim, to može najobičnija matematika. Ali to su izmislili da je to kao dokaz. I onda ima ovo sad, ne možemo se time baviti, ali ja ću to, mislim, da opišem posebno u članku kao dodatak, a to je način kako on slaže brzine. Tako da mu C plus V ostane i dalje C. Što mislim je, ali naravno da može. I evo našao je on način u stvari da napravi taj trik. To je ova formula ovde pod V, ali to sad nije bitno. To je onako da bi, to je u stvari štaka, poštapanje za ovu priču da izvor svetlosti ne utiče na brzinu svetlosti. O tome se radi. Tu je on. Sad, kaže, izvor svetlosti ne utiče na brzinu svetlosti, a sve galaksije koje se udaljavaju od nas imaju crveni pomak. Pa jesu oni izvor svetlosti? Jeste. Jer ta svetlost pomerena u crveni opseg jeste. Pa kako ne utiče? Ne razumem. A pa ste dalje. Imate i plavi pomak. Ima jedan sjajan, Bjelopoljski se zove, sjajan jedan ruski fizičar s početka 20. veka koji je sa drugim jednim također sjajnim fizičarom Fizeauom koji se bavio i brzinom svetlosti napravio divan jedan uređaj. To su ovako dva točka sa ogledalima pod uglom. I sad kad okrećete vi točak jedan prema drugom imate crveni pomak ove talasne dužine, to se lepo može vidjeti na ogledalima, a kad okrećete jedan točak od drugog imate crveni pomak. Pa ta ogledala su izvor. Očigledno je da to utiče, mislim da izvor utiče na brzinu svetlosti, jer dugi talas i kratki talas nemaju istu brzinu ni kroz prizmu. Imaju različite brzine. Ne znam, to se uči u gimnaziji, mislim, neverovatno. Ali dobro. Tako da je ovo sluđivanje najvišeg ranga, to ću da kažem. Evo ga. I sad ide priroda elektromotorne sile koja se dešava za vreme kretanja. Sad te imate ovu matematika koju niko ne koristi, uzme budi rečeno. To nikom živom. Niti je to Tesla koristio, pa on je tvorac moderne elektrotehnike i asinhronog motora i generatora i svega, mislim, koji direktno pokreću motore, ali nema potrebe da se uopšte... I on je rekao, znate šta je rekao Tesla za Maxwellovu, pošto je ovo po Maxwellu, za Maxwellovu elektromagnetiku, koja je objavljena 1876-7. I tako da je Tesla to naravno čitao. On je rekao, kaže, pa ovo je poezija. Poezija. Ja ne koristim, to je napisao u jednom časopisu Pathfinder, pronalazač staze, ne znam kako bi to preveo, gde je napravio primedbu na Einsteinovu teoriju relativnosti da je ona u stvari kao ideja uzeta od Boškovića, ali nije shvaćena. Jer da je shvaćena, kaže, imali bi sada teoriju koja radi u laboratoriju, a to nemamo. Eto to. I onda je rekao da on da ne koristi uopšte diferencijale, koje je uzgled, budi rečeno, diferencijalni račun je i matematičar Cauchy izuzetno kritikovao. Jer vi ako imate neku krivu, pa sada je diferencirate,
koje vreme vama treba da sve manjim i manjim inkrementima tog diferenciranja dođete do nule? Pa beskonačno vreme. Uzmite pa delite bilo šta. Koliko treba vremena da ja podelim duž od pola metra da podelim na najmanju dužinu? Pa beskonačno. To se nikad ne može desiti. Tako da Tesla kaže ja koristim samo takozvane potpune integrale a na kvadrat. Baš tako je napisao. Mislim, neverovatno. A znamo ko je najbolji eksperimentator ikada. O tome, ja mislim, svakako nema sumnje. Zatim imate isto ovu i sad ovo je kraj u stvari ovog pregleda, teoriju Doplerovog principa i aberacije. Doplerov princip, to vam je ovo. Kad se nešto izvor udaljava, imate ovaj crveni pomak, malo se ove linije se šire i one se pomeraju na ovome registratoru. I to isto imate za plavi pomak, linije se malo sužavaju i idu prema plavom. Ovi idu prema crvenom i prema plavom delu spektra. To je što se tiče Doplerovog pomaka. Sad, to Einsteinu nije odgovaralo i on je preko aberacije. Aberacija, šta je aberacija svetlosti? Pa i kako se ona uopšte meri i posmatra? Pa to je lažno kretanje fiksnih zvezda zbog kretanja Zemlje. Ali to se zna da se fiksne zvezde ne kreću na taj način kako ih mi vidimo sa Zemljom. To zna svaki astrolog, mislim, a kamoli ne astrofizičar. I hoću da kažem, on je dakle Doplerov princip ovde preko aberacije, i ovo niko i ne pominje, ovu sramotu. On kaže da je to u stvari lažno kretanje. I sad ide sinus, kosinus, ovo ono, sve lepo. I sad pazite kraj toga. To je fenomenalno. Mislim, kraj te cele priče je sljedeće. It follows from these results. Znači, sledi iz ovih rezultata that to an observer, da se jednom posmatraču, approaching a source of light with the velocity c. Znači, posmatrač se približava izvoru svetlosti brzinom svetlosti. This source of light must appear of infinite intensity. Beskrajne, poezija čista. Eto to. Tako da mislim, ja i dalje prosto sumnjam, znate, to je ko carevo novo odelo, jer ova teorija, ona ne postoji uopšte u stvarnom naučnom radu, postoji samo na univerzitetima i kod velikih ekonomista, recimo CERN-a ili velikih laboratorija kojima trebaju milijarde i treba im strašno neko zvučno i jako ime istorijsko koje pokriva određene stvari u koje niko ne sumnja. To su kao crkvene dogme. Potpuno na isti način se tretira i ova teorija. I sad ide transformacija energije i tako dalje i tako dalje. I, draga gospodo, tu je, da kažem, kraj teorije. I sad šta on ovde razlikuje? Da bi sad pokazao u stvari da je masa, sad vidite, masa puta ubrzanje, to je jednako je naravno sili. To je Newtonov drugi zakon, da je F jednako m puta a, masa puta ubrzanje. Iako, kaže, odlučimo da ove akceleracije, da ovo ubrzanja, da su ona merena u stacionarnom sistemu K, onda odatle možemo izvući sljedeće jednačine. I pazite šta on uvodi. Uvodi longitudinalnu masu i transverzalnu masu. A to radi da bi u stvari objasnio zašto nema interferencije svetlosti. On i dalje misli da svetlost ima masu. Danas važi to da svetlost nema masu. I to je diskutabilno, ali uglavnom to preovlađuje u nauci. Znači on uvodi longitudinalnu masu i transverzalnu masu. To niko ne pominje uopšte nikad. Svi se prave da ne postoji, da kažem, ni ta razlika, ni ta njegova računica. I sada on također to isto prenosi na elektron zbog struje i kaže kada brzina, znači elektrona se izjednačava sa brzinom svetlosti i postaje beskonačna. Šta postaje beskonačno? Beskonačno postaje V. A šta je V? To je energija, vidite šta je V? Energija kretanja elektrona. V je energija kretanja elektrona. I sad molim vas lepo, on tvrdi da je elektron koji bi krenuo brzinom svetlosti,
Pazite, elektron koji, da bi to V, odnosno njegova energija postala beskonačna. Pa to je van pameti. Zašto onda svetlost nema beskonačnu energiju? Razumete? Znači, to jeste jedno ograničenje. Znači, masa, u stvari, nikakva ne može da se kreće brzinom svetlosti. A da se vratimo na alhemiju. Šta kaže alhemija? Pa sva je materija od svetlosti. U to je verovao i Newton. Newton je, inače, o njemu je objavljena knjiga koju ja baš toplo preporučujem, Lov na zelenog lava. Zeleni lav, to je kamen mudrosti filozofski koji sve pretvara u svetlost, ne u zlato. To je posle potrebe običnog života da alhemičar pravi zlato, nego pretvara sve u svetlost, jer to je, kaže, opera magna. A šta je opera magna? To je veliko delo alhemičara koji se pretvara u etar, u stvari, pošto je svetlost, to je luminoferazni etar. I onda odatle može da uzme bilo koji materijalni oblik. Međutim, to se ne smatra, da kažem, naukom, ovo što sam sad rekao, nego se smatra okultnim stavom i ezoterijom, ali vidite da ovdje imate da, znači, energija elektrona koja se približava svetlosti. Drugim rečima, nikad elektron neće moći da postane svetlost. A molim vas lepo, 1000 i nešto elektron volti, to zaboravio sam tačno tu meru, imate dva fotona koja sudarite i imate elektron i proton. Direktno nastaju svetlosti. To se tad još nije znalo. Eto. Tako da tu ima raznih ne samo preživelih stvari, nego, da kažem, i dosta besmislenih. Eto, i to je kraj. Sad to je, dakle, način na koji je on izvodio svoju teoriju. Ja sam, evo, samo da vam to pokažem, to neću, to sam i poslao, izveo sam novi koncept simultaniteta, to sam samo uradio u vezi ove jednačine, koju ćemo sad izanalizirati. Evo da vidite direktno kako to de facto radi. Dakle, evo ga. Dakle, ja govorim u stvari umjesto o relativnosti, govorim o prirodnom konceptu simultanosti koji u stvari je stalna sadašnjost koju možemo i aritmetički da modelujemo kao nulu, a možemo da je modelujemo i geometrijski kao tačku. Tačka i nula. To je u stvari sadašnjost. Sadašnjost nema nikakvo trajanje. Zašto? Pa zato što beskonačnost nema trajanje, niti ima kretanje. A pošto je nešto što je beskonačno tako da ne može da se kreće jer je svuda odjednom, to je aktualna beskonačnost, ona mora postojati u celini, ne u delovima, nego u celini. Šta to onda podrazumeva, odnosno kakva je posljedica toga direktna koju svi vidimo, pa da je stalno sadašnje vreme. Ako se vreme ne kreće stalno isto vreme. Znači, vreme je beskonačno, radi se o kontinuumu večne sadašnjosti. Zašto? Pa zato što je nerazdvojiva. Ne mogu sad da tu sadašnjost presečem pa malo da je rastavim. Znači, ništa od toga ne mogu. Prema tome, vreme je fundamentalno u odnosu na kompletnu fizičku realnost. Ali je ono u stvari to koje je nepromenljivo i realno, a ne da ne postoji i ne da je vreme ono što vidimo na satu i ne da je to rezultat merenja. Pa čujte, ako je tačno da brzina kretanja utiče na vreme, pa kako bi se ovi piloti snalazili i uopšte ljudi, pa svi idemo raznim drugim brzinama, niko ne bi znao koliko je sati. Kad bi to imalo bilo kakav uticaj. Mislim, to je nevjerovatno. Hoću da kažem šta je usvojeno u nauci kao jedan dogmatski generalni stav koji je, kad se pogleda, apsurdan u stvari i u suštini netačan, neistinit. Kritika elektrodinamike tela u kretanju, specijalne teorije, ja sam dodao ovdje i Milevu Marić, red je stvarno, mada ne treba reklamirati Milevu Marić kao tvorca ove netačne teorije, nego više ovako kao evo kaže ovako, osnovi nauke o vremenu, dakle šta je Einstein izvukao? Kontrakciju prostora. O tome ni govora nema. Nikakva kontrakcija prostora uz ogromne napore relativista nije uočena, ni eksperimentalno, ni na drugi način, a evo i misaono. Kako ćemo mi taj prostor od 1 metar da svedemo na pola metra? Onda sam ja razmišljao šta to znači
povodom talasne dužine u elektromagnetskom spektru koja uđe u gušću optičku sredinu i očigledno se skrati. Ali njena brzina opadne. Zašto? Pa zato što u stvari interna vremena koja su taj isti talas, znači neki talas, odnosno talasna dužina nekog talasa, to je ujedno interno vreme talasa. Tako da kad ga skratim, lambda kroz te ostaje isto i zato se frekvenca ne menja, bez obzira na prolaz kroz sve optičke sredine. Uvijek ista frekvenca. Znači da kad skratim talasnu dužinu, moram skratim i vreme. Inače bi se frekvenca evidentno promenila. Molim lepo, da to se ne dešava. E sad, šta znači u stvari to što ja vidim to skraćenje? A to je percepcija, naravno, nije to pravo skraćenje. Pa pretpostavka moja jeste u stvari da se menja sinhronicitet. Dakle, ja jedan deo toga talasa naprosto ne vidim. Naprosto vidim samo tu skraćenu dužinu, jer se interno vreme elemenata od kojih se sastoji medijum prirodno samerava u suštini sa talasnom dužinom, odnosno internim vremenom upadnog talasa. I ja prosto ne vidim to. Sad sam onda to posle uopštio i na samo kretanje. Vidite, gde je tu recimo problem? Kad se telo kreće kroz prostor, pošto telo zaprema neki prostor, znači ja u stvari nagomilavam prostor. Nagomilavam prostor tela na prostor puta. Ovo nije moja mudrost, nego Merton Kole, 14. vek, raspravljali o tome vrlo ozbiljno i vrlo osnovano. Pa znači nije kretanje to što mi mislimo da je to kontinualno premeštanje tela na putu. Nije to, nego je to nastajanje i nestajanje tela po određenom ritmu i to tačno u stvari prema algoritmu internih vremena. Tako da imam novu koncepciju kretanja koja logično objašnjava to što mi u stvari, što je nesaglasno, što je nesaglasno sa logikom. I ne može biti, znate, ne može biti nikakav naučni zakon otkriven ili urađen neki eksperiment, a da to u shvatanju bilo zakona, bilo eksperimenta bude alogično, da ne bude logično. To međutim, to je Tom Akvinski rekao, kaže, nemo contra deum nisi deus ipse, a to nije primećeno. Niko protiv Boga do on sam, a kaže, božanstvo ne može ništa protiv logike, jer to je, kaže, on u stvari postavio. Prema tome, ako Bog promeni logiku, onda možemo i mi. Međutim, nije zabeleženo do sad ni da je menjao logiku, ni da je menjao zakone fizike u ovih 5-6 hiljada godina koliko se istražuje. Znači, kontrakcija prostora, to je prosto jedna besmislica. Onda dilatacija, znači to je način viđenja. Pa je se kontrahovalo sunce. Meni sunce izgleda ovolicno. Pa je se ono kontrahovalo, pobogu, ja ne razumem. Vrlo čudno. Uzgled budi rečeno, Euklid, najveći um u stvari u osnovi zapadne civilizacije, pored Pitagore, on ima ne samo elemente, ovu Euklidovu geometriju koju svi mislimo da znamo i da je to normalno. Tačka, pa evo je tačka ovde. Nacrtajte tačku, nacrtat ćete krompir i mrlju, ne može tačku da nacrtate i tako dalje. I on, pored toga, ima i logiku, Euklid ima logiku koju niko ne pominje, koja je potpuno genijalna. Onda ima optiku specijalnu i ima katoptriku. Katoptrika je prelamanje, kako se prelama svetlost. I kroz kristale i šta ja znam. Sve to bilo poznato i onda kao problem. Nije to ništa, da kažem, savremena nauka izmislila. Dakle, dilatacija vremena u stalnoj sadašnjosti, to apsolutno ne postoji. Iz koga razloga? Pa zato što u svim pozicijama, znači ja sam u ovoj poziciji početnoj u sadašnjosti, u poziciji C sam u sadašnjosti, u B sam u sadašnjosti, u C, u D. U kom momentu telo nije u sadašnjosti u kretanju? Sve vreme u sadašnjosti. U kom momentu, molim lepo, telo nije u sadašnjosti u mirovanju? Sve vreme u sadašnjosti. Pa sad, šta kaže Einstein? Da se te sadašnjosti ne poklapaju. I onda izvodi eksperiment, njegov čuveni paradoks blizanaca.
koji jedan čovjek rekao, pa čekajte, kaže, blizanac je na zemlji i sad ti putuješ raketom brzinom svetlosti, za to vreme po Einsteinu blizanac starija, ovaj u raketi se podmlađuje, odnosno on ne stari. Sad, on kad postigne brzinu svetlosti ima taj efekt održavanja mladosti. Ali šta kad se ponovo vrati na zemlju, kaže ovaj star? Pa kad se ponovo vrati na zemlju, on dakle mora da uspori brzinu svetlosti do brzine zemlje. Sad tu nema objašnjenja šta se u tom slučaju dešava. Da li znači on ostari onoliko koliko se podmladio ili šta. Tako da to su neke mitološke priče, da kažem napola uzete ozbiljno, a onda iz toga je izgrađena cela jedna naučna fantastika koja u stvari treba da se pretvori u fantastičnu nauku, a to su eksperimenti Nikole Tesle. Dakle, dalje, svaka tačka u prostoru, to je isto, sad, ovo tačka nije prostor, ja koristim drugi izraz, pozicija u prostoru, jer tačka je u stvari vreme, to nije prostor. Tako da ispod prostora koji mi čulno percipiramo je u stvari vreme koje možemo da percipiramo umno. I pošto je svuda ista tačka u prostoru, svuda je ista sadašnjost. Ovde je sadašnjost, preko puta onoj zgradi je sadašnjost, na mesecu je sadašnjost, na Andromedi je sadašnjost, na atomima od kojih se sastojimo je također sadašnjost. Ok, znači sinhrono imamo isključivo sadašnjost, to je toliko očigledno. Drugo, ajmo da gledamo, što kažu ovi istoričari, dijahrono. Šta je bilo u 15. veku? Pa u 15. veku isto bila sadašnjost. I sada imamo recimo mašinu za vreme, sednemo, uključimo 15. vek, izađem iz mašine u sadašnjosti. Znači ja ne mogu da uopšte, i to važi i za put u budućnost. To su paralelne sadašnjosti. To tako treba posmatrati, a ne kao prošlost, sadašnjost, budućnost, jer je to u stvari poredak internih vremena koje mi na osnovu naše građe i upoređivanja naših elemenata strukture u stvari poimamo kao postojeće, a to je iluzorno. O tome se radi. I prema tome celokupna specijalna teorija, ona računa u stvari iluziju tvrdeći da je to nešto što postoji naučno realno i fizički realno, a to je nekorektno i ne doprinosi saznanju, nego zbunjivanju. Dakle, svaka tačka, znači ne može se kaže tačka, ali ja kažem, svaka pozicija u prostoru ima svoju lokalnu sadašnjost, to Einstein tvrdi, to jest od pozicije do pozicije menja se sadašnje vreme. Pa menja se interno vreme sistema. Mada mi je ova njegova tvrdnja dala ideju o tome kako može da se napravi vremenska mašina, gde može da bude objekt prebačen u paralelnu sadašnjost. I u stvari Tesla je to radio. To ima u Colorado Springsu njegovo pismo Johnsonu, njegovom prijatelju koji izdaje Century magazin. To je magazin Vek gde je Tesla objavljivo svašta, između ostalog i prevod Zmajevih pesama, ali je objavio i pismo Johnsonu u kome kaže, a bio je u elektromagnetskim poljima u Colorado Springsu, raznim, nije ni izlazio iz onog, znate, onaj veliki primar i razni sekundari, znači stalno je bio u nekim poljima. I šta on kaže? Dragi, kaže, prijatelju, moći ćeš jednoga dana da čitaš svoje pesme, on je pisao pesme Johnson, Homeru, a ja ću moći da raspravljam moje matematičke probleme sa Arhimedom. I tako da, on je primetio u stvari da elektromagnetsko polje, to se inače dešava u meditaciji, on izdvaja svest iznad misli, a misli su slike. Svest može da onda kao kursorom šeta po memorijskim sadržajima. To je meditacija. Tesla je video da se to dešava u elektromagnetskim poljima. Pa znači imao je time shift, što bi se reklo, promenu vremenske koordinacije i to je naravno, jer svest je konstantna. Svest može da uoči promenu vremena. O tome se radi, jer je svest kontinuitet, to je princip, a kontinuum je vreme. I prema tome svest i vreme su uvek isti. 50 godina stanite pred ogledalo i budite 50 godina pred ogledalom i šta, imat ćete istu svest kad ste stali sa 2 godine, istu svest koju imat ćete istu i sa 70 godina. Svest je ista. A pogledajte sebe, ne može da se prepozna ni kako izgleda, ni lice, ni noge, ruke, debljina, visina. Sve se to menja. O tome se radi. Znači, samo ono što postoji, jednom za uvek dato, to su svest i sadašnjost koja se ne menja.
I to je sigurno za neku teoriju ozbiljnu i vremena i etarske fizike i tako dalje. A mislim, zaista to ne nalazimo ovdje, mada je vrlo posticajna teorija, moram to da istaknem, bila za razmišljanje o samom vremenu. Prema tome... I što je bitno, vreme policentrično. Pa vreme je policentrično i zato se deli na delove. Pa evo, čekaj, ako je vreme osnovna beskonačnost realnosti, evo je centar beskonačnosti. Jel jeste? Ajde da merimo, da vidimo. Ok, vi kažete nije kod mene je centar, jeste i kod vas. Jer gde je centar beskonačnosti? Pa bilo gde, on je nelokalan. Ako je tako, onda imate nelokalne centre beskonačnosti sve u koegzistenciji. Jer se beskonačnost sastoji samo od centara, nema granicu, nema periferiju, sve su centri. I dva centra šta daju? Pa daju radijus. Srpski jezik, filozofičan, radijus radi. Šta radi radijus? Pa to je generator, temporalni generator prostora, napravi se sfera i dalje ide sve po zlatnom preseku i po krstu, uzred budi rečeno, zlatni presek nastaje iz krsta. I tako dalje. I to je matematika temporalna koju sam ja uradio i to mi se složilo s predviđanjem fizičkih konstanti koje su dobijene beskrajnim merenjima, kao što je recimo gravitaciona konstanta i tako dalje. To imam posebno urađeno. I prema tome, da kažem samo za vremensku mašinu, pa Tesla, znate šta je vremenska mašina? To je meni klik. Pa Teslin transformator. Zašto? Mi ovdje, šta nama određuje ovo opšto vreme? Nekakva polja, geofizičko polje planete, Zemlje, Sunčev sistem, galaksije, šta god. Znači imamo tačno utvrđen poredak internih vremena, struktura koji nas okružuju i to je naša sadašnjost. To je prepoznata kao stvarnost, jel? Mi iz stvarnosti izvlačimo zaključak o sadašnjosti. Ok, i znači to je sadašnjost. Imam Teslin transformator, kad ga ja uključim, ja dakle pravim dodatno polje koje mi je u nekom odnosu sa ovim poljem. Kakvom? Pa vremenskom, sve je to lambda kroz t. Znači interno vreme polja Teslinog transformatora sada uspostavlja posebnu relaciju u odnosu na referentno polje. I sad imamo objekat, recimo kristal koji stavim u dodatno polje, koji ima također svoje interno vreme, koje je pre nego što sam ga stavio u dodatno polje Teslinog transformatora, imalo sameravanje sa referentnim poljem i to je za njega bila stvarnost. Ja kada stavim sada taj kristal u dodatno polje, on sada počinje da se prilagođava, znači menja u stvari svoju oscilatornu matricu prema dodatnom polju. Zašto? Pa da bi održalo sinhronicitet. Ako matrica njegove oscilacije izađe iz matrice vibracije polja, on će da nestane, otići će u vreme. I sad isključite sve, on se ponovo pojavi. To mislim prosti eksperimenti koje imam nameru da radim. Pa ne, zato što nema diskusije da to mora biti tako. A sad pa što je jedan indirektni dokaz za to. Teslin transformator, kaže, imamo jedan onaj, kako se zove, primar i imamo sekundar. A gde je treći deo Teslina zavojnica dodatna? Pa on je ključni deo. Teslina zavojnica izvlači iz potencijala etra elektromotornu silu, dodaje na sekundar. To je Colorado Springs. A ovo što ima u muzeju, što je sramota, samo 2, to je Teslin transformator iz 1882. godine, a ne iz 1899. kad je on to usavršio i tako da. I oni imaju samo onaj najprostiji što pali lampicu, ovu, mislim, neonsku lampu. Ali nemaju uopšte to objašnjenje. Zato treba Teslin institut. Pa nije muzej, nije ništa. To samo dođete, prođete, vidite naočari, ovo ono. Ne to, nego mora da se ozbiljno na tome radi. Dakle, to je u stvari osnovni princip vremeplova. Stavljanje određenog objekta u kontrolisani odnos njegovog internog vremena, dodatnog polja koje računa onaj koji eksperimentiše i referentnog polja koje je dato. Tog trenutka počinje time shift. Počinje u stvari da se menja sadašnjost. Ne može da se menja prošlost. Kaže, ja odem u prošlost pa tamo razvedem babu i dedu i mene nema. I to je onda paradoks. Pa zašto? Pa zato što to ne postoji na taj način. Nego postoji na način Svetog Avgustina. Imamo prošlu sadašnjost, sadašnju sadašnjost, buduću sadašnjost,
paralelne sadašnjosti koji zavise od odnosa internih vremena i polja okruženja i sve jednostavno. Hajde eksperimentišemo. Ja tvrdim da bi ti eksperimenti, pošto Tesla je to radio, on je toga svega bio svestan. Međutim, mnogo toga je izvučeno iz arhiva. Te neke najfantastičnije stvari, jer to su se nadali da će nešto s tim da urade, ali sve to može da se rekonstruiše. Ali dokaz je Eldridge projekt. To je 43. godine rađeno bez Tesle u oktobru, on je umro u januaru. Pa da. I evo vam sad paradoks blizanaca. Kaže, blizanac koji putuje brzinom svetlosti stvari stoji. Sad ja razmišljam šta je on to u stvari, kako nas je prevario, to ću da kažem. To je baš bukvalno to, nažalost. I evo o čemu se tu radi. Evo, najprostiju ćemo sad da napravimo priču koja ne može biti jasna. Znači ovako, evo molim lepo, ovo je TA, znači to je početna tačka, evo je TB, ovo je naravno T, jeli? Ovo je sad TB i malo T i sad ja ovdje idem, on beleži T', ali to je znači ova ista kad se vrati talas ovdje. I sad, ok, krenem ja iz TA, krenem u 1 sat, putujem 1 sat, jel tako? Evo me u TB u 2 sata, putujem sljedeći sat, evo je ovdje. Znači, ovo su znači stacionarni satovi, ovo su pokretni satovi i evo me u 3 sata natrag. I sad sve u najboljem redu. 3 sata, znači gledano po stacionarnim satovima, 3 sata manje 2 sata, 1 sat. Sve u redu. 1 manje 1 je 0, to kako on to postavi. Jer kad napišete T jednako T, to je u stvari T minus T jednako 0. Jer T ide u ovom smeru do TB, a onda se u minus smeru vraća ovamo. I zato je sa druge strane jednačine. Jedna formalna, kako bih rekao, fizički neobjašnjena mogućnost koja u suštini, to recimo čovjek koji zna matematiku, to oni previđaju. Oni nemaju tako detaljnu analizu odnosa onoga što se napiše kao matematika i šta to u fizičkom smislu mora da predstavlja, jer su odvojili matematiku od fizike. To je uradio Kantor. Nestandardna analiza, izbačena ontologija, kriterijum postojanja matematičkih objekata. Pa kako misliš onda o fizici? Neverovatno. I sad šta? Ok, krenuli oni u 1 sat. A šta se dešava? Moje pitanje. Šta se dešava ako se promeni modul? Zato on to radi algebarski, nigde brojeve ne stavlja. Pazi, krenem u 2 sata, tako. Putujem 2 sata. Evo me ovdje koliko je sati onda u TB. Putujem, ovdje sam u 4 sata. Putujem opet 2 sata. Evo me ovdje u 6 sati. Znači, i ovdje u redu. 6 manje 4 je 2. Sve je još uvek ok. Ali, ako pređemo na neparne brojeve na satu, sad da vidite šta će da se desi. Krenem u 1 sat, putujem 4 sata, ovdje sam stigao u TB u 5 sati, ovdje još 4 sata putujem, dug put, evo ovdje sam stigao u 9 sati. Pazite na šta se dešava na stacionarnim satovima. 9 manje 5 je koliko? Pa nije 1 sigurno. Pa šta je to, kakav je to paradoks blizanaca, razumete? Sad naravno, pazi, znači ovaj, a on prema stacionarnim satovima, to sam izričito pročitao, on meri kretanje sistema. Znači ovo ja što merim ovdje, to je u stvari meni razlika u odnosu na sat koji se kreće brzinom svetlosti, odnosno na tom svetlosnom zraku. I sad šta? Znači 9 manje 5 je 4. Sad, je li ovaj sad blizanac stariji ili mlađi? On je stariji. Razumete? Ako je ovaj broj veći od ovoga, onda bude mlađi. I tako dalje. To je beskrajne mogućnosti, to je zavitlavanje jedno u stvari koje je preskočeno kao analiza, ali kada analizirate osnovno, sve bude u redu. Kad samo analizirate, jer pazite, treba ovako to razložiti na vreme putovanja
i vreme stacionarnih satova. A ne samo da dodeljujete, a to rade matematičari kad prvo, šta kaže naravno, pa u redu je. Krenuo u 2 sata, ovde putovo 1 sat, ovde je došao u 3, putovao još 1 sat, došao u 4, manje 3 je 1, ovo je u redu, on ide dalje. 2 godine mi je trebalo da ukapiram u čemu je trik. A trik je, sad ću vam pokazati, to sam razložio do kraja da vidite, a trik je u toj prvoj jednačini koja deluje jednostavno i apsolutno, kako bih rekao, neoborivo. Praktično neoborivo. Evo, dakle, drugi zaključak, dilatacija vremena, rastezanje vremena, moja primjedba. Vreme je nezavisno od kretanja, to što je rekao Avgustin, u svim pozicijama tela u kretanju u isto vreme sadašnje. To također važi i za stacionarne pozicije u prostoru, kao i za prostor u celini. Dobro. Treći pogrešan zaključak. To je ovo da svaka tačka u prostoru ima svoju lokalnu sadašnjost. Prvo, tačka nema veličinu, ona je neprostorna, ona je čisto vremenski objekat. Znači, pobrkao je opšti simultanitet kosmosa i interna vremena fizičkih sistema koji imaju privremeni sinhronicitet. To je suština stvari. To kad se analizira do kraja, onda se vidi da on jednostavno nije shvatio šta je vreme. A s obzirom da je radio preko ove jednačine, što ću sada vam pokažem, on je radio sve preko nule i onda sve nema veze. Može da radi šta god hoće i da zaključuje šta god hoće. Ali je nulu sakrio. Nigde nije on to napisao, nego je tek to u x, y, z. Dakle, tu je stavio nulu kad je prešao na koordinatne sisteme, ali onda normalno vreme, ako mu je nula, onda ima normalan Descartov sistem, onda nema nikakvu teoriju relativnosti. Pa zato je ostavio t, znači vreme ima neku vrednost. Dakle, prostor nema prošlost, on je nula, međutim, vreme ima neku prošlost. Jer ako je vreme 1, 2, 3, 4, odakle 1 sat vremenu, pa taj sat je prošao. Znači, to se uopšte ne raspravlja kao filozofski problem. A suština je u definisanju elemenata. Jer kad definišete elemente i definišete relacije, sve drugo sledi, drugo je logička progresija. I to je to. Znači, kad na to pristanete, kad pristanete na ovu sinhronizaciju vremena, onda ste pristali pristali ste na savremenu fiziku na univerzitetima. A vidite, kod nas ukidaju univerzitet. Pa ne može. Fizički fakultet koji je otkrio etar, odbio etar, prvo otkrio u doba posljednjih 200-300 godina. Svi veliki naučnici od Newtona do Christiana Huygensa, to je ondulatorna teorija, ova talasna teorija svetlosti, svi su u stvari znali za etar i uzimali to u obzir. Međutim, Einstein je to izbacio i šta se dešava? Dešava se da tako Bog radi. Sad da kažem moje lično stanovište. Da kad vi napravite neku grešku koja je takve prirode da je uopšte ne vidite i na njoj insistirate, onda će se desiti nešto što nećete s tim da povežete. Znači, fakultet za fiziku koji ne priznaje etar, on sprečava razvoj fizike. On blokira kompletnu nauku i blokira čovečanstvo u svom naporu da osvesti zakone kosmosa. Pa to mora da se anulira. Pa napad je na univerzitet uopšte zato što on dotrajao s obzirom na internet i na Google koji je najveća svečovečanska biblioteka ikada. Vidite napad i na Harvard i tako da je. To je krenulo. Jer mora da se menja, nije reč samo o promeni programa običnih, znači programa proučavanja tehnologije. To su promjene naših programa. Promjena programa mora bude fundamentalna. Znači šta je vreme, šta je prostor, šta je materija. Je li kvantna mehanika pronašla osnovnu opeku materije? Pa nije. Nego i dalje barata sa hemijskim atomima kao da su fizički. Pa atomos na grčkom znači nedeljiv. A vodonik, kiseonik, litijum, sve su to deljivi atomi. Pa znači ime ne odgovara. Ne odgovara ime, to su hemijski atomi. Stvarno kad te atome razbiješ, nemaš više hemijske reakcije, nego zato postoji drugi fakultet fizičke hemije. Sve to u redu. Ali na nivou fizike atom nije definisan. A zašto nije definisan? Evo vam iz elektromagnetskog spektra, koje je po meni luminoferozni etar, to se tako zvalo i treba tako da se zove.
Evo 100 metara radiotalasa, evo sekira, evo nož, evo šta god hoćete, presecite ga. Ne može, pa to je atom nedeljiv. Ne znam, to je sve tako očigledno. Tako da kad se izvuku te da kažem, fundamentalne greške, onda imate da novi sistem mišljenja koji otvara perspektivu i za shvatanje vremena, i za vremensku mašinu, i za beskonačnu energiju iz okruženja. Pa ko navija sat svemira? Mislim, kažem navija sat svemira zato što je Kozirjev, Nikolaj Kozirjev, veliki ruski naučnik koji se bavio vremenom, on je izračunao, to je njegov doktorat, da ove zvezde koje mi gledamo uveče kad izađemo u šetnju, pa gledamo zvezde, pa teleskopom još više zvezda, mi ne bismo mogli da vidimo ukoliko bi taj sjaj zvezda poticao od fisionih i fuzionih procesa. Ne bi bilo dovoljno energije da mi zvezdu koja ne znam koliko miliona svetlosnih godina lepo vidimo na nebu. I čovjek dokazao i pokazao i njegov zaključak je bio da su zvezde vremenske mašine koje tok vremena pretvaraju u energiju. To je u stvari tačno. To je tačno, samo što ima tu još posla da se sve to objasni. Samo tren. Evo ga ovdje. I ovo smo rekli, četvrti zaključak, da paradoks blizanaca, blizanac koji putuje brzinom svetlosti, zavisi kako merite njegovo vreme, to jest kakvu mu šemu pokažete. A nije nikad dokazano, jer pa ko putuje brzinom svetlosti? Pa svetlost. Svetlost putuje brzinom svetlosti. Sad, moje pitanje. Ako je kretanje svetlosti zaista premeštanje nečega, bilo čega, ajde, svetlost kao nema masu, dobro, a skreće u magnetskom polju, skreće u gravitacionom polju, šta je to? A nema masu i tako dalje. Znači, onda mora se obori Newton, onda gravitacija i masa, da kažem, nemaju veze, pa se vraćamo na Galileja, jer zakon slobodnog pada je bez mase. Jel tako? Ne treba nikakva masa. Pero i 100 kila padaju u istom poretku. Ali kad padnu, pogledajte, to imate na internetu u Ohaju, ima velika vakumska komora gde proveravaju slobodni pad. I sad, pada ono pero, pada ona kugla. Međutim, pero ništa padne i ne napravi nikakav efekt. A ona kugla koja pada, lepo se vidi, znači pada u istom poretku sa perom, napravi rupu na onom dole stolu jer je teška. Čekaj, to je sad interesantno. Znači, u kakvoj vezi je težina, gravitacija, to sve ništa nije objašnjeno. I vidi se, mislim, da su to problemi. Dakle, ovo je postulat relativnosti, to smo sve već imali, nego samo da vidim. Dakle, u skladu s definicijom, sad izvinjavam se, samo da se vratimo radi preciznosti. Znači ovako, vreme koje je potrebno svetlosti da dođe iz tačke A u tačku B jednako je vremenu koje je potrebno svetlosti da dođe iz tačke B u tačku A. Dobro, tako kaže Einstein. Ako vreme polaska svetlosti iz tačke A označimo sa TA, to smo vidjeli, vreme dolaska svetlosti u tačku B, TB, gdje se svetlost odbija ponovo prema tački A i vreme dolaska svetlosti u tačku A označimo sa T', tada imamo ovu jednačinu koju smo vidjeli. Sad, evo, to je ta. Dakle, i sad nema, to smo sve već prešli. Sad, vidite vi ovako, trik sa nulom u specijalnoj teoriji relativnosti. To je ta prva jednačina za sinhronizaciju satova koja je u stvari, kako bih rekao, štimovana. To je štimovan modularni odnos u stvari na običnu jednačinu. Pri čemu, pazite, prostorne tačke nisu obeležene sa A, B i tako dalje, nego vremenima. To je isto karakterisuje. Jer je on u stvari stavljao satove sad na stacionarni sistem, pa onda gledao kako mu se ponaša promjena pokretnog sistema u odnosu na stacionarni. To je uradio. Ali dobro, gledamo sad čisto formalno. Znači ovako, ovo je ta definicija. Znači TA jednako je TA. TB jednako je TA plus T. Jel tako? To smo vidjeli. T' je TA plus 2T. Znači, zamenom TB, TA i ta dobija se sljedeće. Evo, ja sam sve to lepo. Trebalo mi je 2 godine da shvatim šta treba da uradim, jer mi je bilo sve logično i nisam video da to treba u stvari jednostavno dečije zameniti, što bi svako dete uradilo. I sad vidite kako izgleda ta zamena.
Eto, to možete i sami naravno da proverite. Ovako modularno postavljeno, vreme putovanja svetlosti je 0. Evo iz kog razloga. Pazite, odakle direktno slede 3 rezultata iz ove mogućnosti. Šta možemo? Rešenje po t koje uzima Einstein da je t jednako t. Pri čemu t, znači ide t, on meri od a do b, pa onda vraća od b do a. Pa kad napiše t jednako t, znači vreme t minus vreme t je 0. T manje t isto 0. Mislim, šta je merenje vremena od a do b i povratak? To je t plus t 2t. Merimo od a do b i dok se vraća. Šta to ima da se... Koja je merna jedinica za te? Koja je merna jedinica za te? Pa ne, kaže on, može bilo koja. Mislim, može bilo koja, može sekunda, može sat, može neki broj, u stvari. Ali ne kaže, a nema nigde onda se da se lakše ovih broj. Alternativa za sat, ako nje ukinemo kao mernu jedinicu, ako je našu prolaznost. Ne, ali svejedno je merna jedinica, imate stopu, imate metar, pa svejedno merite isti prostor. Koja će da meri našu prolaznost, jer mi našu prolaznost merimo zahvaljujući sat, u časovniku, veku, decenijama, milenijima, merimo... Pa to od skora, šta su merili u neolitu? Kako su oni merili? Da, ali u naučnom smislu, koju mernu jedinicu bismo uzeli kao alternativu umjesto časovnika? To ja moram drugo predavanje, odlično vam je pitanje i hvala vam za to, jer sam ja pokazao da moguće da se recimo gravitaciona konstanta 6,67 pa onda ide sve šta je to, kilogrami, sekunde, metri i tako dalje, da u stvari može da se pokaže kao bezdimenzionalna konstanta. Zašto? Zato što sam interpretirao prostor preko pi, preko zlatnog preseka. Vidite, direktno slede ti brojevi. A zašto slede to u CGS sistemu su dobijeni? Upravo zato što su to sve prirodne konstante. I sekunda, i metar. Metar je izveden prema meridijanu, sekunda prema kretanju zemlje i tako dalje. Tako da vam je, sve su to prirodni. Kilogram, to vam je u 1 decimetar, pa kad naspete vodu, to vam je to je kilogram i tako. To sve što ima veze s prirodom, onda odjednom se meni otvorila ta generička matematika prirode koja proizvodi stvarnost koja je jednostavna. Jednostavna, nema to ni diferencijala, ničega, ne računa to priroda, a najmanje računa statistiku. Mislim, taman posla. Nego samo da završimo, vidite, znači to je jedno rešenje. Drugo, TA jednako TA, znači ovo je 0, ovo je 0. Sad ja zamenjujem u onom goru jednačinu, zamenjujem TA plus T. Šta je TA plus T? To je TB minus TA, znači kao ona gore jednačina. TA plus 2T, to je T prima A minus TA plus T, TB. Znači imamo ovdje TB minus TA jednako je T prima minus TB i to je ova jednačina koju na prethodnom ovom snimku vidjeli ste. To je ta jednačina. Sad kad se sve to lepo svede, vidite vi šta se tu dobija. Tu je, sad ja uradim nešto što se radi da bi se shvatila situacija. Dakle, kad bi normalno to sve merio, to bi bilo TAB, znači put vremena iz TAB i put vremena iz TB-a. To je 2T AB-a i to je kraj. Nema tu nikakve fantazije. Ali ako ovako napravim jednačinu, kao što je to uradio Einstein, onda ima tu druga priča. Znači, ako modularnu jednačinu rešimo po T i po TA, znači sada ja sve razredam, sve to razložim u TA i T, znači u vremena pokretnog sistema i vreme nepokretnog sistema, kako je to i konstruisano. I kad to sve lepo razložim, ja u stvari sada sve da kažem ove T stavim na levu stranu i sve TA na desnu. Pašte, T, to mi je vreme pokretnog sistema, koji valjda merim šta radi. Pašte, T minus 2T minus T plus T, ovo je 0. T i ovo je sve isto 0. Znači, niti je bilo kretanja. Tako je postavljena modularna jednačina. Da nikakvog merenja tu ne može biti, to je trik. To je trik iz one prve jednačine. Znači, niti je bilo kretanja sistema, niti je bilo merenja nepokretnih satova. Eto, to je suština. I to je ta, sad kaže sinhronizacija. Pa ako nije bilo nikakvog merenja, a kakva sinhronizacija je tu moguća, molim vas, merenjem, jer oni koji brane teoriju relativnosti kaže, pa dobro sad šta je vreme, ovo ono, možda to se ne zna, ali kaže to je jedna stvar
to je teorija merenja. Pa kakvog merenja može biti sa ovom pretpostavkom? I evo vidite šta mi dobijamo. Znači, 2t minus 2t, 2ta minus 2t, mi sve dobijamo nulu. Apsolutno dobijamo da je sve to nula. Znači, kao da nikakvog merenja, nikakve jednačine, nikakve priče nije ni bilo. Eto, to je, da kažem, to je trik na kome se sad zasniva sve ono o čemu sam već govorio. Znači, evo ovo. Vidite, na primjer, sad kako se... to su one rigid rod, to su one čvrste šipke i sad TBA minus T, znači ovo je T, ovo dole je T, ovo je RAB jednako RAB. I sad to sve kad svedete, jeli matematički, vi dobijete C minus sve jednako je C plus sve. To dobijete ovo odozdo iz imenioca. Odnosno dobijete 2V, odnosno minus 2V jednako je 0. To jest V jednako 0. Pa kako je to računanje? To je potpuno besmislena teorija. Ja nisam mogao sebi da dođem, mislim šta je prihvaćeno na osnovu samo jedne gole priče i fantazije. Mada ima objašnjenje, to ću vam reći na kraju. Koliko je sati, da ja ne preteram? Skoro 2. Evo, ljudi, situacija, dobro. Izvod ovo ništa. Ovo idemo. To je taj trik sa nulom, vidite. Eto, to je prosta stvar. Znači imate gore ovu jednačinu, dole imate kad se to razloži i zamenom dobija se u stvari da to sve zajedno nema nikakvog merenja, nikakvog smisla i mislim sve prosto. Da bi ja to razložio, uopšte da bi došao na tu ideju, meni je trebalo jako dugo vremena. A ovo dete koje ne zna matematiku, on bi pitao, čekaj, T, a dole A, šta je A, šta je T, kako to, šta, kako, a T, B, aha, pa kako ja sad pomoću onog što znam šta je T, A, to mi je sat koji stoji, da izrazim ovaj T, B. Pa znači sat koji stoji, pa onda imam još plus T koji se kreće. I onda napišete, razložite, svedete i vidite da je upravo iskorišćena modularna matematika kao trik za običnu jednačinu. Samo ako se obeležava sa 3 znaka jednakosti, 3 crte jednakosti, ovo je samo sa 2. I uvek je prvi modul, zato jeste modularno, što je modul jednak. Kao što je sat modularan. Svaki put ono piše 12 sati, znači modul 12 i tako dalje. Mislim, neverovatno, ali kad se treba vratiti razum u nauku savremeno, jer ovo što se priča, pogotovo u CERN-u, to nema blage nikakve veze. I tako dalje. I najzad dobijamo, evo, to je sve nula, kao što smo vidjeli. I to je to. Sad ću da vam ispričam i taj deo na brzinu, minut, 2, samo kako je došlo do toga da uopšte ova teorija relativnosti bude toliko uvažena i toliko fantastična. Prvo, ja kad sam krenuo, mislio sam da li da uđem uopšte u razmišljanje o tome, da li da uđem dotle da mogu da shvatim o čemu se radi i zašto moja teorija, ono što se meni čini, nije tačna. Ja sam zato počeo to da čitam i zanima me naravno i tema. Onda sam imao jednu vrlo čudnu viziju. To je neka vrsta kao malog nekog spontanog astralnog putovanja u budnom stanju gde sam ja video Einsteina, okruženog, a znate čim, mislio sam da njega brane Jevrej, jevrejska kabala, ti znaci i tako dalje. To je bila moja pretpostavka i da je zato on toliko čuven na osnovu nečega što treba tek da se ispita, da se vidi šta i kako. Međutim, nađem ja tamo sve elemente magijskih operacija, prirodne magije Faustove. Nemci su njega odbranili. I ja onda počnem da proučavam. Znači, ne brane ga Jevreji, nego ga brane Nemci. Zašto bi ga branili Nemci? On je Jevrejin, puca glava i ja onda krenem da se bavim Milevo Marić. I do čega dođe? 1896. godine došla je ona na Politehniku i tad i Einstein, oni su studirali. Međutim, šta? 1897. profesor Lenard u Heidelbergu krene da rešava problem fotoefekta. Znate, veliki intenzitet svetlosti, ali malo se izbija elektrona. A ako gađate određenom frekvencom, onda imate pun efekat i tako da. Nije se to odmah još znalo, ali on je imao tu neku ideju. I sad,
Mileva, Einstein ne, on ostaje u Cirihu. Međutim, Mileva odlazi u Heidelberg i tu sluša profesora Lenarda, učestvuje u diskusiji. Sad, pazite to, tu je Hilbert. A ko je još tu? Pa tu je Max Planck. Pazite, to je jedina žena u Evropi koja se bavi tehnikom u krajem 19. Ne postoji druga koja studira tehnički univerzitet nigde u Evropi. Već u svetu tek ne postoji. I hoću da kažem, kad je došao Max Planck, 2-3 reči, a ko je bio Max Planck? Predsjednik Pruske akademije nauka, u Berlinu. I bio glavni šef za vojno inženjerstvo, vojno-obaveštajne službe carske Nemačke, Kajzera Viljema, dobar dan svaki dan. O tome se radi. On je, šta je ono? Pa on je video da je to ozbiljna osoba. I da kažem, pala je tu neka, kako bih rekao, rezonanca, ajde da se lepo izrazi. Pazi, ona piše Einsteinu o fotoefektu iz Heidelberga, postoje pisma. Ona za to dobija Nobelovu nagradu. Zašto? Jer Nobelova nagrada se dodeljuje za eksperimentalno dokazanu teoriju, a to specijalna teorija relativnosti nije. I nije mogao da je dobije. Nego za fotoefekat to može. I znači ona to piše. Sad, 905. izdaje se specijalna teorija elektrodinamika tela u kretanju, u Annalen der Physik, u fiziku izlazi niko ništa. Ništa, prođe 2-3, Poincaré pogledao, pošto je pratio sve časopise, naravno, kaže, to su gluposti, ovako, šta je ovo, kaže. I baci čovek. Međutim, Mileva zaoštri pero i piše kolegi iz obaveštene službe vojne Nemačke, carske, Maxu Plancku, koji je predsjednik akademije, molim vas, budite ljubazni, recite svojim kolegama da obrate pažnju na ovu teoriju, pa i ona je radila, uzgled budi rečeno. I kaže da uzmu ozbiljno te pretpostavke, jer pitanje postojanja etra i tralala, Max Planck seda za sto i piše kolegama, ovo je prava teorija, nemoj da se čoveče. I tako nastaje cela stvar, suština priče. I onda kreću svi da raspravljaju, Francuzi su protiv, ovo, ono, kreće priča. Znači, teorija relativnosti i Einsteinov uspon te ideje konkretno bio je deo psihološke pripreme nemačkog generalštaba, njegovog vojnog odeljenja, protiv Francuske pred Prvi svjetski rat. Eto, to je to što sam ja zaključio. Hvala vam na strpljenju, ljudi. Može pitanje. Kako da ne? Dobro ste ovo izložili, da kažem, logike i da kažem šire logike. Dakle, samo postavljam tri partne pitanja. Da li bi bez metrača dosljeno vreme postojao prostor? Drugo pitanje, da li znate kako se kreću, da kažem, elementarne čestice, kojom brzinom, kako se eter uopšte kreće? I ovo kad se naveli na kraju da je ipak nula, to se saglašava sa vašom teorijom. Ipak je sve nula, ipak je sve beskonačno, ipak je sve svesno. Znači, Einstein je ovo napravio akrobaciju, ali ta akrobacija nije uzorna. Znači, ta akrobacija je da se mi probudimo i da vidimo sve ovo što je loše. Znači, fizika treba da se probudi, da stane na nove osnove. Još jedno pitanje, pulski dokaz Einsteinove teorije, satovi koji idu, na primjer, veliku brzinu, puste raketu i gledaju tako sat raketu, gledaju sat na zemlju, atomski sat. I vide razliku od vremena. Kako to objašnjava? Krenut ću od posljednjeg pitanja. Znate zašto? Zbog Ruđera Boškovića. Uzmite vi najobičnije hlatno, to je bilo i u 18. veku hlatno, je li tako? Pa u podnožju iz istog ugovnog udaljenja ga pustite, onda će se klati brže. Popnite se na planinu, onda će se krati sporije. Pa nije to nešto, kako bi rekao, što Einstein izmislio, satovi s hlatnom, šta? I sad to je dokaz za teoriju. Ma je li neko luda ovdje? Mislim, hoću da kažem, ne može na taj način da se... Nego to je mistifikacija. To je cijela teorija, jedna teška mistifikacija. O tome se radi. Što se tiče brzina elementarnih čestica, znate kako? Interna vremena, u stvari, ona nam daju poredak u prostoru. Jer je vreme beskonačno, a prostor je konačan, ali je ma koliko veliki.
Prostor ima istu osobinu koju imaju prirodni brojevi. A šta to znači? 1, 2, 3, 4, 5. Svaki broj je konačan, neki je najveći, ali nema kraja brojanju. Znači, nemate ograničenje magnitude, ali je konačno. A vreme je beskonačno, zato se prostor menja. Evo prostor, evo ja ga menjam. Jel ga menjam? Sad moja ruka u prostoru, moja ruka nije u prostoru. Menja ga. Znači, nije beskonačan. Jer da je beskonačan, bio bi nepromenjiv. A promenite sadašnjost. Dajte da vidimo to. Menja se ono što su, tako sam došao u stvari do glavne ontološke pretpostavke, da su prostor, masa i energija de facto delovi vremena. I to je prostor deo vremena prvi, pa onda je masa deo prostora. Ono što se oduzme od prostora između mase i onog konačnog prostora po pretpostavci, to je pi prostor jedinične sfere koja ima jedinicu kao interno vreme, to je energija. I to je kvadrat. To je uvek kvadrat. Zašto? Pa zato, ne znam da ja sam to već rekao, ali evo da podsjetim. Pa koji je pozivni znak za Srbiju? 381. Znate šta je to? To je kvadrat zlatnog preseka. 0,618 dignite na kvadrat, pomnožite samo sobom, dobit ćete 381. Ovde moramo da razrešimo tu teoriju. To kad sam izračunao, jasno mi je da ne vredi ići ni Stanford, ni Berkeley, čak ni na Lomonosov. Oni mogu da čuju, ali ne mogu da razumeju. Samo mi ovde. Jer imamo tu matricu balkansku, geomagnetsku. I tome se Posmatrača, samo da li bez posmatrača postoje prostor vremena? Bez Boga ne bi postojao, a bez posmatrača može da postoji. Kad umre posmatrač i dalje Onda postoji. je svest osnova svega. Svest je osnova svega, apsolutno. Pa ne, niti smrt, pa smrt je odvajanje duše od tela. Pa molim vas lepo, vidite, kad čovjek spava, pa svaku noć mi doživljavamo u stvari odvajanje duše od tela, samo što ona posle vraća kad se probudimo. A smrt je totalna asinhronizacija, to gledam preko vremena, između elektromagnetske duše i atomsko-molekulskog tela. Molim lepo, ostane telo, ali nešto fali. A kažem vam, pitajte, evo da skupimo sve lekare, kardiologe, endokrinologe, neurologe, psihologe, neuropsihijatre, pitamo, a šta je život? Hirurga pita šta je život. Kaže, ja ne znam da vadim slepo crevo, ali šta je život, to ne bi znao. O tome, znači, mi moramo filozofiju da razvijamo, pa to je suština stvari. Može pitanje. Ovo kad ste rekli mera jedinica za vreme, mislim da treba da se vratimo u prirodi. Ko majanski kalendar, ovo je iluzija Saturn, oni su verili vreme po mesečicama, ženskim ciklusima, da vreme treba da bude prirodni ciklus, da su nam ispali mozaka. Ovo bitno pitanje, kad kažete ovo, vi smo u virtualnoj stvarnosti, tačno, a vreme ne pokreće. Svi pričaju to o virtualnoj stvarnosti, a niko ne priča o ovom pravom entitetu vremenu što je nepokretno. Svi fokus je na ovo što je iluzija, virtualno, delovi vremena što se menja, što je iluzor. Kako to? Svi kažu ono što, na onome što nije fokus, a niko ne kaže na onome što jeste. Šta je to? Nepokretno vreme, ovaj drugi entitet što stvarno jeste. Mili moji prijatelji, jako je teško misliti u elementarnim kategorijama, bez toga nema metafizike. A metafizika, to je svet zakona za fiziku, koji vlada fizičkim svetom. I tome služi nauka, da shvati zakonitost, a moral služi tome da se mi odredimo kako ćemo tu shvaćenu zakonitost da koristimo. Jer jedan isti zakon pokriva sve posljedice. Zakon gravitacije pokriva posljedicu iskakanja kroz prozor sa 5. sprata i izgradnju najlepše crkve. Sve isti zakon. Tu je stvar. Znači moramo da dignemo svest o tome se. Jer zakon akcije i reakcije stvarno funkcioniše, ali u kom smislu funkcioniše? Na moju akciju, čije posljedice ja ne znam, dobit ću sigurno reakciju iz okruženja. I u tom smislu, da vam kažem, svaki je rat besmislen. Jer svaki rat je napad, a svaki napad je akcija. Reakcija je uvijek jednaka akciji, prema tome što god ti radio, priroda će ti odgovoriti tako da će sve tvoje, da kažem, te destruktivne akcije, čije posljedice ne možeš do kraja da predvidiš, biti svedene na nulu. Svi ratovi i sve akcije koje su na okruženje bez svesti. Pitanje, da li je ovaj dan, ovo predavanje objavljeno nekim O ne, mi šaljemo nama šaljemo, pa šta? Ne, mislim, da li je negdje objavljeno, kao
Pa ja sam poslao, ne znam da ste dobili, poslao sam ovo za novi tip simultaniteta. Nije u celini sve ovo, ali jeste ovaj deo oko jednačine. Na engleskom sam to stavio, pa ću da šaljem koga bude interes. Izvolite. Ovako, samo vreme, što se tiče vremena. Mi imamo na neki način individualnu vremensku energiju zbog čega je stvari, a da je ono praktički vezano na planetarno vreme. Među nama nema energija, to je čista informacija i to je vreme zakonito za oblik prostora. To vam je lambda kroz te, to je u stvari svetlost. Jer sve komunikacije u celom univerzumu isključivo su svetlosne. Atom sa atomom razgovara samo preko svetlosti, nema drugog načina. I mi zvuk prijamo preko svetlosti. Fiziološki, to znate, pa mehanički talas ne dolazi do mog mozga, pobogu, nego ide na bubnu opnu, pa čekić nakovanja, pa na vestibularni aparat, to je onaj u srednjem uhu u likvoru, to je u stvari naš žiroskop koji ovako leluja. Tu se nalazi jedna organela cilija. Kad počne da se leluja likvor u našem srednjem uhu, tada cilija počne te treplje, ima male trepice i počnu trepljice da se kreću i one puste elektromagnetski signal koji ode u mozak. Ne čujem ja zvuk, ne mogu ja ovo da čujem u mozgu. Da, recite. Ja sam to da kažem, da li se na neki način vreme hrani našu energiju? Ne, to je pogrešna Heideggerova predstava u Der Sein und Zeit, bitak i vreme. On je smatrao da biće ima rad sa nebiće, da je vreme ne biće koje jede biće. To je budalaština. Ja lično sam zamislio sasvim nešto drugo, da je vreme u stvari biće, od koga se sve sastoji. Opet ideja koju sam uzeo od Svetog Avgustina. Znate šta on kaže? Kaže ovako, kaže naš svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Pa naravno, ako je vreme beskonačno, onda je to jedina fizička beskonačnost. Ne može da bude dve beskonačnosti, jer beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju. Jedna bi uključila drugu. Znači, jedino je vreme beskonačno, a sad sve drugo. U beskonačnosti koliki je prostor? Pa koliki god hoćeš, ali je konačan. Nije beskonačan. To je razlika prostora i vremena. Izvolite. Biću možda malo provokativno. Kako ne? Kako bi se ovo predavanje održalo uopšte? Malo čas ste izrekli rečenicu, svetlost je u bazi sveta. Sve svetlosti. Apsolutno. A brzina svetlosti se meri na prvi sekundi. Koja jedinica je brzina svetlosti? Znači, koristi se svetlost i njena brzina. U fizici ta brzina ima jedinicu, sekunda se meri, mi možemo da pojmemo s pomoću časovnika, ja se opet vraćam na časovnik. Kako bi se ovo predavanje uopšte održalo bez termina vreme i merne jedinice koju ona čini u našem poimanju? Da li bi ovo predavanje uopšte moglo da se održi? Ne bi ni bez srpskog jezika moglo. I to je bio uslov. To je čisto konfuzija u meni od predavanja, pa ako mi bio pitanje nijedan odgovor. Jer znate, recimo Newton napravio veliku grešku u principija matematika. Šta on kaže? Apsolutno vreme kreće se jednoliko, ravnomerno, neuznemiravano ničim drugim. Znači ima neko kretanje. Pa gde vidite vi da se sadašnjost menja? Otkud se vreme kreće? A onda ide mereno vreme, to je ovo vaše pitanje. Sve ovo što mi sad radimo, to je u okviru merenog vremena. Ali sve zajedno je u okviru ovog univerzalnog vremena, da kažem, beskonačne sadašnjosti. Ali naravno da su sekunde u pitanju. Jer pazite, nije reč samo o tome da mi merimo vreme preko sekunde, preko sata, nego naša struktura, mi se sastojimo, ja mislim da svakog čovjeka možete da ovako razložite u spektar svetlosti. Sve na kraju, sve atome, molekule, elektrone, protone, neutrone, sve je to u stvari jedan niz etarskih delova, etarskih atoma, a to su ono što zovemo elektromagnetski talas. Pitanje, kako se sada ovo uklapa u analitički idealizam Bernarda Kasluka? Čiji? Ko govori? Samo ime nisam čuo. Bernarda Kasluka. Nemam pojma ko se. Evo, vi ćete mi reći da li se uklapa, stvarno ne znam.
Ja sam od onih Srba koji kažu kad ne znaju nešto. A kako se uopšte uklapao u idealizam? Da su ovi sa stranim nekim korešnjom. Da. Niste razmišljali? Ne, ma pitajte, rešavam se. Da, kako se uklapa u analitički idealizam Bernarda Kastrupa ili Ferenjeva, idealizam Mirija Bahari, ljudi koji razmišljaju o tome da je fundamentalno u univerzumu samo svest i da se ostalo samo pojava koja proizilazi iz te svesti. Uklapa se, ne da se uklapa, nego se poklapa. Analitički idealizam, shvatanje da je svest primarna, a da je sve ostalo, uključujući materiju, vreme, prostor i tako dalje, stavljaju su izvedene. Tako je. Pa naravno da je primarna, jer princip kontinuiteta omogućava stvaranje vremenskog kontinuuma koji je beskonačna sadašnjost, koji je policentričan, koji se deli na unutra, na prostor, vreme i to je cela moja teorija ovako u 3 reči. A logički je, kako bih rekao, teško oboriva. Ajde, sve oborivo. Izmisliš drugu logiku, pa oboriš iz svog sistema šta god hoćeš. Ali, hoću da kažem da je svest primarna. Jer, vidite, fizički, ja ne mogu da napravim neki eksperiment u laboratoriji koji već nije predviđen zakonom koji je metafizičke prirode. Jer kad bi mogao ja da napravim eksperiment nezavisno od zakona prirode i od svega, ja bi mogao da stvaram nove zakone, napravim nešto, kaže to je sad novi zakon prirode, pa to je nemoguće. Znači uvek duh prethodi materiji, o tome se radi. I uvek metafizika prethodi fizici, jer zakonitost prethodi bilo kakvim fizičkim procesima. O tome se radi. Prema tome, a šta sad prethodi zakonima? Pa zakonima prethode osobine tog jedinstvenog vremenskog kontinuuma, a ko je konstituisao kontinuum? Princip kontinuiteta pravi kontinuum. Bez neprekidnosti nema beskonačnosti. Neprekidnost je, dakle, pre beskonačnosti svest. Slažem se 100% sa ovim svime što ste rekli. Kako ne? Nego samo, kako bih rekao, pokušavam da iz toga napravim neki sistem koji bi mogao da dovede do neke realizacije. Ovo zbog toga što se sada u nauci, ozbiljnoj nauci, tipa Karla Rovelija, Nima, Kani, Kamed i tako dalje, govori upravo o tome. Znači, sve više se kosmička fizika i tako dalje primiče ideji da je svest primarna i da je to jedino što postoji, a sve ostalo je apsolutno sekundarno i sada sve više i eksperimentalnih dokaza idu u tom pravcu. Apsolutno, imate i onaj dupli prorez eksperiment u kvantnoj mehanici. Kad posmatrate elektron, onda on nije više talas, nego se desi kolaps talasne funkcije i onda je on neka čestica. A kada ne posmatrate, on prođe odjednom kroz oba proreza kao talas i tako dalje. Tako da nije to daleko ni savremenoj nauci, ali šta fali savremenoj nauci? Pa filozofija, brate. Pa ne može bez metafizike da se radi nauke, su oni normalni. Pa nije ovaj svet nije čulnog karaktera, nije to pozitivistički izvod iz naših ograničenih čula. Pa mi znate šta vidimo? 350 do 600-700 angstrema, to mi vidimo. Ovde paralelnih svetova, ovde sad koliko god hoćete, vremenski pomerenih. Naravno, imaju svoje frekvence, svoje talasne dužine, svoje strukture, ali mi to ne vidimo. Pa čujete zvuk od 30.000 Hz? Pa ne čujete, znači ja mogu da sviram šta god hoću, biće tišina. To hoću da vam kažem. Tako da moramo da proširimo upravo svest. Znači svest mora da obuhvati osobine čega? Pa beskonačnosti. Da bismo shvatili odnos konačnih delova ili paralelnih svetova koji su u stvari paralelne sadašnjosti. U svim svetovima je sadašnjost. Samo što je vremenski pomerena. Zašto? Jer je preko talasne dužine, preko u stvari ovih koegzistentnih centara vremena ili beskonačnosti, kako god. Preko njih je svest pomerena tako da se vremenske koordinate ne poklapaju. I citiram ovoga Demokrita, koji je genijalan čovjek bio, nema šta. Predsokratovska kosmološka filozofija. Kaže, atomi ne moraju biti nužno mali. Mi svi mali su atomi. Ne moraju biti, mogu biti vrlo veliki. A nedeljivi su, ali su veliki i mali. A svetovi od malih atoma prolaze kroz svetove od velikih atoma,
kao kroz prazan prostor. Pa to je filozofija prava. I dozvolite, evo vam od 5 angstrema ili 10 angstrema, evo vam talas, evo vam radio talas. Hoće li on proći kroz njega kao kroz prazan prostor? Pa hoće. Pa hoće, naravno. Mislim, moraju fundamenti filozofskog mišljenja u nauci da se izmene da bi mogli da se s ovim problemima koji postoje realno od energetike pa sve redom uopšte uhvatimo u koštac da ih rešavamo. Hvala vam. Rešli smo vreme, izvinite.